masa kabli la basura ka hada madia kula kutuka watablo tona ble ana ngani mabe franchuka kana sana ya unaona kuluka Allah kifenye kuli mani matu okeka bandini ka bandia preferi da bitaye atige mura atige ko atige tuma preferi na kombili chukla tigala na mkubila mo fonye sama mo tira kuma dim so preferi ko susi afrika ni temi ni foma do me uli kasketi nyeka mo ko sina sule ka kuli ko ba ka kula kiji ko tulu be ga to ba sino bisi ko walki tutu ko ta tutu ya ko muso be tutu ya la sura mo to ta ba ya ba ko sina so chena attention ni ni ka ta ba ka ni ko ala ka ni kuni wa tout ce qui est là ko ko fege ni ali bu so ma na so ki mangene metti ki ni da ke do muso ka te kala kuno ay la ba kala ko ka no ti be ke bien ni ba mi muso te la grena na sa baratina wa furu bana ala ma ana muso ko wala urusi so to bila Adamade ya se ko pesa ala ya taka chino da o kera pato dronde kama ole kama kira uchirama so kusutru akabo olula ngoro be boti so ka fu pato ado kucheple bi ku bronzo pronto islame ya ye kele ye islamo ba ke bisri koma bi wono mena boko jigina ki toro ko chara se balate saga site ku pete kale ki toro ko chara kala ko ya bane ni bera dala geseye tete papo ya papa na ta joyorofa kudobe para la woro pata joyorofa jene ya para kuyane do wala teke kula ko ngoro beso ko para ka ja ana ma yele ni ngoro tube ko para ka ni sanya mi de bagadaji droku ko kunte ba ko tango kolola chinois par kunte bambe be ka jeni ya legalize malila ka glomi bla ko be nya ken ko kolola jamana ku ka di tamanga pya ka kala ambanda kanye ku walante suna sini dro bambe kuna na ko parti sana bi jamana kan kele ya du de sanga wila aseli kala ye do para wari tan tulu tigi tane ye do para kan tiga tere la sire lige la polisi ke play do fra kan jenu be sigile chokote ko la ke ulila takali barula jakarta buka do bo jamala dem sen ni kudu bebe kuba e kol ma segente manu be donne bebe pede yalla sanyami de. Salut internet malien an soma antle anula ansu ni pasta wala masala kana pas kambela jelena kawfo kawal mando foli mini dantala balma kede do ras 24 malien dembe yoro appela jelenga foli be nin konana mama munu seraka kene soro ani munu bena ni be kofe nga foli ni gata ni sunu ba o krenkenna bela jelena foli mini dantala malien o temenen kofe anyere ka gidi no ele lengsi malinka yere foli ni bonya ni karama kata ka nyesi ni ka jekulu ni malien dembe la jelema malinka fitini soldat wa bela jelenga foli be abanma kede do ras 24 sans plus tarder donc voilà malien nye video chamanye surtout Barou Jara be Francia Cédric Franci re mume kono ibe chemi wele ka foko ale de intellectuel Cédric be kono Cédric Franci kono yande ko ale de kalanendo ale de be kodo ale de ka analyse fana kanye katime fembe la jelenga o Barou Jara akumana anga kelen citation ka d'accord nyaka video nya lame kunu ka famu ay munun fo mais Barou fo Barou ka bla kuna ka foko ko ya dado histoire do de la histoire nyira ta na kundo atata chogodo ni histoire ntumbeke watimi ni manka ntumbeke watimi manka ndamine na watimi oto ya soro Barou mado video kela folo a video be avocat lu be mbe na nai
a kɛra 2018 de voilà novembre a kɛra 2018 novembre kɔnɔna de o y'a sɔrɔ Barou e ma vidéo kɛ yɛrɛ daminɛ fɔlɔ mais e taara kuma ta yɔrɔ min mais comme i ye jo di Sérère ma ça y a pas de problème mais ne de bɛna yir'i la k'a fɔ ko maninka famille de fɔlɔ la ka attaquer ani daliya minnu ɲɛ fɔlɔ an bɛ e lamɛn fɔlɔ n'an y'i lamɛn fɔlɔ ka tila waati min n bɛna n'a vocal bɛ yen et puis a vidéo fana bɛ n bolo yan depuis a 2018 n y'o de fɔ n'an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ hakili ani kodɔn ni kala ani kɛcogo dɔrɔn de ye wala nin kɛra 2018 nin y'a sɔrɔ nin attaquement min filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma nin kɛlɛ in kɔnɔna na même Suro Mamadu le parrain bɔra ka kuma ale taara kɛlɛ ta yɔrɔ min kɛlɛ ma ta o yɔrɔ la parce que olu yɛrɛ bolo kɛlɛ taara yɔrɔ min o y'a sɔrɔ kɛlɛ taara a mɛnna i tun ye maninka famille attaqué ça fait ka kalo joli kɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ i ni Mamadu i ni le parrain ma bila ɲɔgɔn na donc an bɛ réseaux sociaux kan an b'a dɔn min de don comme Barou a kumana mɔgɔ dalen b'a la CDR kɔnɔ i sɔnnen b'a kumakan ɲɛ i sɔnnen b'a ka kalan n'a ka dɔnniya ɲɛ mais ne de bɛna yira maliyɛnw na k'a fɔ ko dɔnni t'a la kalan t'a la kodɔn t'a la a tɛ fɛn dɔn comme ale de ye CDR France dɔnnikɛla ye ale de y'a kalankɛla ye awa kalankɛla tɛ CDR France fana kɔnɔ ne de b'o yira maliyɛnw na bi aw bɛ sigi k'a lamɛn ale yɛrɛ bɛ min fɔ ani Abibu ninnu taara kɛlɛ ta yɔrɔ min Abibu Seku Sago ani Absetu olu taara kɛlɛ ta yɔrɔ min depuis a 2018 a kɛra vidéo min kɔnɔ vidéo in bɛ yan o ye kelen ye filanan vocaliw fana bɛ yan an ma ɲinɛ o n y'o de fɔ n'anw bɛ kɛlɛ la kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko n nana n sigi dɔrɔn bɛ kuma preuve de b'anw bolo aw fɛn fɛn kuma na daluya foyi t'aw bolo kɛlɛ wulila vidéo mun kɔnɔ i ye maninka famille i y'a ka attaquement daminɛ vidéo min kɔnɔ a vidéo bɛ n bolo yan a vocaliw bɛ yan aw bɛna a dɔw de la k'a fɔ ko Habibu Camu ani Seku Sago ninnu de fɔlɔ la ka maninka famille attaqué fɔlɔ ninnu de fɔlɔ la ka les Lenks attaqué fɔlɔ k'a sɔrɔ Jɛnɛ man attaqué fɔlɔ n b'o yira aw la ninnu fɔlɔ de wulila ka les Lenks ka bagan ma ka kiiri tigɛ k'a fɔ ko les Lenks de bɛ diinɛ contre la depuis a 2018 o tɛ bi ye dɛ san kelen ni ko an bɛna don san filanan ni ko de la sisan bon ni nin ko e ye vidéo kɛ daminɛ e ma san dafalen yɛrɛ sɔrɔ en contraire ale ka vidéo yɛrɛ Barou yɛrɛ ka vidéo mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min tun ye Barou ka vidéo ta n'a b'a bila mɔgɔw k'a lajɛ o tun ye ne Rage 24 de ne de tun bɛ mɔgɔw suit mɔgɔ minnu hali ni bɛ kuma ɲuman fɔ ni mɔgɔ t'i suit ne de b'i ka vidéo sama ka bɔ o kɔnɔ ka na publier walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko karisa bɛ ka kuma jamana kan a bɛ ka kuma fɔ kuma min bɛ faamu n tun tɛ fɛn min publier o tun ye nɛni de mais Barou bɛ ne dɔn ne bɛ Barou dɔn Asetu bɛ ne dɔn ne bɛ Asetu dɔn parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ manifestation kɛ yɔrɔ caman na Habibu Camu kɔni tɛ o Barou kɔni tɛ o an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais on verra bien Barou i kumana ka wasa i kumana ka dama tɛmɛ i kumana ka yira EPR yɛrɛ tɛ juste i kumana ka yira maninka famille yɛrɛ tɛ juste i kumana ka yira c'est comme les Lenks yɛrɛ tɛ juste mais Barou ne de bɛna yira u la k'a fɔ ko CDR a bɛ min yɛrɛ nɔfɛ n'o ye Arasbadi o tɛ juste o ye kelen ye filanan CDR yɛrɛ tɛ voilà filanan CDR yɛrɛ et puis a tɛ yen yɛrɛ kuma bamanankan ko f'i ye a y'a fɔ Jɛnɛ ani Dani ye ko n bɛ n'ale ko Jɛnɛ ni Dani ko n bɛ n'ale an ka taa n'an taara an bɛ se a ye Barou lamɛn kodɔn ni kalan tɛ kelen ye quoi voilà an ka taa Maliyɛnw ka foli bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen Maliyɛnw ni y'a 3 semaines à 4 semaines Malika famille ani CDR u bɛ ɲɔgɔn na mankan ni fɛn tɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc an bɛna kuma bi Malika famille ani CDR ni ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn fɛ jagoya tɛ n'aw bɛ fara aw ka fara ni bɛɛ ta ye fasoko ye an bɛ don min na bi dans 2 jours seulement sini ani sinikɛnɛ 2020 bɛ se adamadenw tɛ baganɲɔgɔn ye ni kuma kɛra kuma min ye tiɲɛ kuma ye ni baara kɛra baara min ye fasojɔ ye adamadenw b'a dɔn wa u b'a dɔn kan ka taa sira fɛ ni ye fasojɔ kɛ sinon ale kuma man ca o n'a kuma cayara cogo cogo a tɛ se kɛlɛ ma a tɛ se ɲɔgɔn buruja ma a tɛ se ɲɔgɔn lagosi ma n'i y'a seli o ma a bɔra fasoko kɔnɔ a kɛra ko wɛrɛ ye mais bi an filɛ bi mun na ne y'a essayer ka bi labɛn il y a 1 an n y'a essayer ka bi
ɲini a la a kana kɛ ma ɲini tile kana bɔ dɛ mais malama don n lagosira ka n dɔgɔya ka n dala kuma ka bayɛlɛma n yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye mais o tɛmɛna maliyɛnw mankan min bɛ sen na nin bi an bɛ mankan tiɲɛ fɔ tiɲɛtigi a k'i dusu la a k'a ka baara kɛ continue a ka baara fɛ maa mun n'a bɛ nkalon kan mais maa mun n'a jo t'a la a k'a dɔn ko karisa ko tiɲɛ la n jo t'a la donc n ka n tɔ to mankan maa b'a daminɛ dɔn maa t'a laban dɔn donc ne bɛ kuma ni n ka tiɲɛ ye ne ka tiɲɛ jumɛn ye ne ɲɛ ye mun ye ani ne kulo ye mun mɛn o ye mun di ne ma ne bɛna kuma n'o de ye. aw kana pressé dɛ n'aw pressera dɔrɔn aw tɛ n diya bɔ wallahi ni maa min ye tiɲɛ faamuya k'a fɔ ko n bɛ kuma la ni n ka hakili de ani n ka tiɲɛ ye o y'o faamuyali o tigi fɛ ni maa min y'a faamuya cogo wɛrɛ la o ye fɛnɛ ka faamuya cogoya ye donc n'i ko ka jo di i bɛ jo di sévère ma n'i ko ko ka jalaki di malika famille aw jo t'a la bi wa aw jo t'a la sini an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na. Explique-moi. N tɛ jo di sévère ma ko parce que n ye Alasa Fane dɛ n bɛ jo di de parce que jo ye jo di wa n tɛ jo di fɛnɛ k'an sigi ten sans argument sévère jo b'a la cogoya min na n bɛ don a ɲɛ la k'a fɔ malika famille jo t'a la cogoya min na n bɛ don a ɲɛ la k'a fɔ ne sigilen tɛ yan ka kuma kun fɛ ne sigilen tɛ yan ka mɔgɔ ɲɛna kan fɔ ne sigilen tɛ yan tɔgɔ ɲini kan. D'accord. Déjà aw yɛrɛ y'a ye nin ye CDR responsable dɔ de ye a ye jɔ ta a y'a di CDR ma ça y a pas de problème t'o yɔrɔ la parce que an ko Mali de n y'a faamu mais n'an taara ɲɛfɛ an bɛ se quoi a ko maninka famille a ko k'an jɔ t'a la mais baro yɛrɛ ka don CDR la baro yɛrɛ quasi tɛ CDR yɛrɛ kɔnɔ baro yɛrɛ tun tɛ CDR yɛrɛ kɔnɔ en contraire ale tun ye Alasa Fane de comme ne tun ye Alasa Fane ye cogo min ne de ye baro la dɔn sur Facebook baro k'a dɔn k'a fɔ ko Facebook ale bɛ lajɛ ka lajɛ kosɛbɛ ne de don baro i ko i bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn mais i ma kɛlɛ expliquer i ko parce que e ye tiɲɛ ta dɔrɔn k'a di CDR ma ka nkalon ta dɔrɔn k'a di maninka famille ma k'a sɔrɔ i ma kuma expliquer hɔrɔn kodɔnna ni kalankɛla i tɛ tiɲɛ di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i ma kuma détail de di mɔgɔ ma kuma détail kɔfɛ kiri kɔfɛ de a bɛ yira k'a fɔ ko tiɲɛtigi ka tiɲɛ filɛ nkalontigi ka nkalon filɛ mais ni e nana kuma daminɛ la k'a fɔ karisa tiɲɛ bɛ e bolo karisa nkalo bɛ e bolo e dun ma kuma expliquer fɔlɔ k'o kɔfɛ e bɛna kuma expliquer maliyɛndenw an si tɛ bagan ye an si tɛ kunfin ye bɛɛ bɛ ko kalama bɛɛ b'a dɔn ɲɛnama yɛrɛ sigilen bɛ mun de kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko CDR yɛrɛ sigilen bɛ hakilina min kan taabolo min kan kɛwale minnu kan ka da la k'a fɔ nin bɛna wolo fɛn na fɛn min olu yɛrɛ t'a si dɔn aw sera n'a kɛlɛ ɲɔgɔn kelen mais baro i bɛ faden sagoya min na i bɛ kalanbaliya min na i bɛ kunfinya min na i bɛ mutoya min na ne de b'a yira maliyɛndenw na e faw b'a dɔn bi e ye den naso e ye den sugu min ye i denw bɛn'a dɔn bi e ye den naso min ye Faransi kɔnɔ yan baro i musow bɛn'a dɔn bi k'a fɔ ko e ye mɔgɔ qualité sugu min ye CDR kɔnɔ Alasa ka defali kɔnɔna na baro aw ka kala hali aw tun kana kala bilahi ɲɛ kale ala la parce que n'i kalanna n'i t'i ta cogo don k'i bɔ cogo don k'i yɛrɛ mina cogo don ka sini a k'i ka jamana kanu i ka jamana bɛ bɔ bolo la cogo min n'i ma se k'o dɔn dɔrɔn i ni bagan bɛ kɛlɛ bilahi ni bagan bɛ kɛlɛ mais baro e tɛ fɛn kalama n y'o de fɔ n'aw bɛ kiiri tigɛ c'est pour dire k'an b'a fɔ ko CDR kalankɛla t'a kɔnɔ n'aw k'aw bɛ kiiri tigɛ kiiri bɛ se ka tiɲɛ bɛ se ka di cogo di k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ tiɲɛ bɛ se ka di mɔgɔw ma cogo di ka nkalontigi ka nkalon d'a ma cogo jumɛn na k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ kun bɛ min kan aw ma se ka expliquer mɔgɔw ye c'est ça le problème baro e ye tiɲɛ di ka nkalontigi ka nkalon di e bɛna mun de expliquer nin kɔfɛ i tun kan k'i sigi de i bɛ kuma expliquer ka tila kuma la i tilalen kɔfɛ e ka analyse kɔnɔna na tiɲɛ tɛ karisa bolo tiɲɛ tɛ karisa bolo k'a sɔrɔ yɛrɛ nin video in bɛ n bolo yan n bɛna fɔ ka ninnu jouer mais an ka taa e ta in fɛ fɔlɔ o bɛ kɛ waati min baro o tun y'a sɔrɔ e tɛ video kɛ o bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ e ma don video kɛ yɛrɛ la parce que fɔlɔ la i tun bɛ video kɛ même pas 5 minutes 3 minutes 4 minutes i b'a publier dɔrɔn an b'a ta ne yɛrɛ de b'a télécharger k'a bɛɛ publier
wala tay kasi ka don e ka analyse u konana parce que c'est-à-dire France be kono e de c'est-à-dire olu yere bolo mo mi nyere be fendo ko akalanen do o tunye e barude mais baru mbeni labo kira malien do na e kan galomi ere de be na ira malien do na ka fo bien galon kono voilà iba explication di mo mayambi baru wallahi ben kali Allah ni mi halagi fembe ka ken galoni angata ama voilà ne sigi ku faso ko di donc on a bien fait nous on a or maintenant ko ka bulu ka boya donc nous y a que ceder do mais que malika famille de la crise au bebadon il y a plus de 1 an Bafa Diaw avec ceder kan ka kele avec ka rasa kele avec ceder djougou ani ceder la couche viro a beau le partager aw ko kan yi kele aw sigan to kele ya kono chugo me aw ka groupe maw uluba on mamuta on fait mamu mama couche ko viro partager ka toga idée ka toga bien car on est là bon nyore fo yenko olu bolo ni e kalankila de an bolo doni yere tenna an bolo yere ni yere ma amasi banyere kan parce que ate fendo ebe ka bafanjaw we kuma mi fo jene minani kele fa ko komalen dembe ka gel fermé il a raison ana ka chine do mo tunte jene defa sur les réseaux sociaux ani dani ku defa ne arasta ka teme bafanjaw ko wallahi a chete a musoti bafa de tumbe nunu defa mais etara keleta bafanjaw ye ni foyoro mina jene minani wati oni kele damina na wati mi ani abi jam nunu ni attaquement damine man ga famille wati mi olu make wati kele ni haru make tele kele ngono haru make san kele ngono sigu sago ani habibi chamu ani achetu olu ye man ga famille attaqué depuis en 2018 ne boko de fio mais etara kele ta ka foko domina bafa dusu kasilen tumbe malende unkura dusu kasilen tumbe arasa korwati mi ka foko jene manga ga kemine parce que ka dala jene faso defa amana ereru ke chogo jene manga mine linke chokola Krazba di maseka fenke est-ce qu'il y a ngalon de fo amangalon fo c'est pour cela que dépôt yoro la abbe kuma chaman fo abbe ko chaman fo ko ça parce que a ko malendo on ku gelli fermé amangalon fo ni kuma for hakilma ba famu est-ce que iba ko be ta kono kuma linke choko de ko ay détail di plateau sans fait mais tarata ko atumbe Mamadou les parents ka chenika donc ani abibu yenyo sore c'est pas n'a rien à voir avec ça nyo de fongo ari parents Mamadou les parents abora suro allez explication mindi ko kele damina na yoro mi kele ma damina yoro la o de atambe faso ko de lawo nante faso ko la antena parents kuma mi fantumba tola na ma tola kunjumi de la parce que am mogo be chien de la chien ka bangi halbi parce que nango kambe mali jo na nyam bambu nyogon ko fin galonka alabante na ke foyi ni gurjalite donc ante har man ga famille yere mogo ante nyogon defan galonde ka ni tienti bula mba yere la tienti bula d'accord mawaru les parents ale kumana suro ma ka video be la me menye doni la mara ça na fa bata o video la ka foko ne be no je yan to ko yani habibu chelai mais eko ko man ga famille ko tien tambolo tien be cédere bolo nya famu mais mbena vocalu kala 6 ans ni vocalu kera depuis en 2018 nous be kam munde fo le lenxie nous be kam munde fo ka fo le lenxie islamia contour là nous be kam munde fo ko le lenxie be ka moru gochi après na vocali kele lame ambetla kana baruka video tola amba lame aw yere be ta fando aw yere la yani nega kuma folo ko voilà ay jota voilà mbena 2018 vocalu de mbeno lu de kala sisa aw bu la me video kono olu be ka min fo le link si ma be ka min fo man ga famima après amba commenter ambeta ka boyango voilà ni ma fo mori be mainde me mori nyuma be no kala mo nyuma be alishini bete jega sa nyogon fe oui kala mo kelen be alishini wallahi ala do mbaga moi de la nouvelle la kuma la je sais pas il y a comment elle est fort il faut qu'il lit dans mes pensées wallahi non mbalma muso ko mbe kala depuis kuma jan mbado kuma do la mbe ba munyo ante kuma parce que nan ko mbe kuma chuko do la itise ka do be era hali ni ku bu wule ka uladi
ou ba miri ko non be fait ka fo kale be ordre de dîner on c'est pas ça halma de kuma kadi ko be ba bawlo kuma la sa réponse yera te tuguni ma no to kuma ye kuma be de fo oui non wallahi mu kuma do ne sigile be video la je fo be yere quoi mbe yere kuma do be ka boddo da ko na analiti tike quoi kuma do be bois kono foga do ala ko yere kila je sais pas c'est pas joli ami lutti que ala ka bon ma de wallahi voilà aw yere kani sungurumba tche laje ani nin kamalimba tche nunun be bordel la sur les réseaux sociaux aw be na ujo ka foko aw be moru defa aw be na ujo ka foko ambe islamia contour la asetu ne be edo ebe ne do billahi bi yere la filici sa video ke dabla ñode fo abibi cham de tara do ikoro parce que abibi cham gerla mo la ayo chinye kaba hari jene ka boka do fo man ga famille wallahi abibi cham de do billahi non ta donkele ne ni jene be kele la biante be e pinta to en fana ne o fo be ne ko ngonte jene to nta to ni kuminye ani dalula munu ye olu be ne bo ludo mais Cheikhou Sago nunu kani ni video in kera depuis à 2018 oni bikaja nyogona de 2018 san kelen temna o kona na fanna na do fan san flana kona na awni alache depuis ni wati nunu de man ka famille attaquer nunu de les links attaquer ko parce que les links be ka do fo kramo yi bon est ce que olu nana ni kramo nyuma olu nana ni kramo jumen de to e ka fo ko ni kramo mbe ko ay makonya faso yi imana ke dine mana ki bolo chogo imana kalan chogo ka kodon chogo anti jate manyuma mi magote fasola parce que on ko de mo mi magobe fasola mais ni kramo we ni fa kramo ni ba kramo an ka sira to la de an ka sira be minna mo mi magobe fasola an ka sira bo de la non ta nya be kramo la mali kono amolu lebu anya be kramo la mali kono amolu do an ka do ali masam o maso olu ma munana mo olu do ya parce que olu ga ko foite gouvernement kono gouvernement ka foite sara olu la mais ni ya ambe ka do fo kramo munu nye bi ka fo ko o kramo nunu ko ma nyana mawute wallahi ye kuma do de fo kuma minte ate famu hakili kono quoi parce que do de nanu shigi comme ibe kuma mahide ka kuma bebe mahide ka ni yoro la ikani kuma bebe mahide ka domina le lenki bora ka video ke mahiga olu yebe tla kana confirmer ka fo maye kuma min fo amabe tiela amabe yebe tla kana kuma confirmer aw ko le lenki bora ka video ke mahiga ne o de fo yisa mahite sa mahiga do faso kola mahi trontere aw yere jigi dalembe karamugo mununka wallahi malika girni nimbe aw jigi dalembe doni kila fen kono nda malika wallahi malika girni nimbe parce que ni mali te o doni kala nunte ni mali te aw malien donte aw be na o sigi France États-Unis Espagne ka foko aw be karamugo de defa aw be jamana munun kono ayu laje na soro mon père be di sigi ka dado jamana ko kumala na soro papu be di sigi ka dado jamana ko kumala anka harni papu be na kuma jamana ko kuma ka te kuma jamana kelenga abe kuma de c'est dire population ka gela be yoro munna toro min be population ka be kuma nindeka anka karamugo be kuma ninka anka moru be kuma ninka aw ko anka moru de la tanu moru munun date jamana ko kelela aw ko anka moru do de la tanu moru munun be ka nye adama do na ka soro itika kini faso toy parce que mogo be faso de la mais abeka anya be nyuma ya chama no anya be mori chama na e ka toro ma se malima e ka nyuma ma se malima mais be kanya adama den weru ni ka sigi nyogo ye mais munun ka toro anu ka nyani be population ka fa tara bi gouvernement ka fo gouvernement tara otage la nunum bolo mogo saba Mamour Diko bola wallahi Mamour Diko bola bien kale alala nyorombuye bola Haidara bola nunum mogo saba nunde torobe malika et puis nunde gouvernement ta notas obe fodeo anto dogo mosila anta dogo chela anta dogo musola d'accord mais awma kuma mbuyeka awma kuma dikoka awma kuma haidaraka parce que olute karamogo ye aw fana bolo quoi aw bolo nunte karamogo ye or que dongo de nebe nunun goshi ninka dalula ninka prévu de do d'accord olute karamogo mais on na kuma jonga ko mahi watra wati mina mahi watra ba foka foko ko mamunun nana ko islami munun nana kronfe ku nana ni shara minye ko ni seka ale rebe do ke nunu ye katla ka fita fara nununka inana ni hakilna minye ko hakilna en kan jamana kono est ce que ayo horonya ayo la driouye aw mamiri ni nyorola ni kera depuis 2018 c'est pour cela que ngoma ngubye buni beke aw nanka prévu be de sigilendo an nanka daluya be de sigilendo
Mahi Watara yo kuma fo o cete Mali kono o muso te Mali kono n'a sɔrɔ Mahi Watara ka kuma n'i y'a lamɛn k'a fɔ waati min na an fa dɔw de bɛ ka da ka kantigɛ waati min na an baw dɔw de bɛ ka violer waati min na an kɔrɔmuso dɔw de bɛ n'u bɛ k'u violer k'o ye silamɛya ye k'o ye diinɛ de tɔgɔ ye diinɛ min a kan ka sigi a sariya kan ka sigi Mali kɔnɔ yala o diinɛ in bɔra Mali de la ou bien a nana bamanankan de la wa diinɛ in bɔra yɔrɔ jumɛn na a bɛ kan jumɛn de la a bɛ sɛbɛn kan jumɛn de la a tɛ sɛbɛn bamanankan na a mana bamanankan na ina bɔra yɔrɔ min na sariya kan ka boli yen de ina bɔra yɔrɔ min na o jamana sigilen don même hali u ka kan dɔrɔn tɛ marché anglais bɛ marché espagnol bɛ marché portugais bɛ marché n'o ye makan ye en contre le yɛrɛ nin kumakan yɛrɛ ma bɔ makan yɛrɛ kana mɔgɔw de formena ka mɔgɔw de fara ɲɔgɔn kan i kana bi Mali kan ka tɔɔrɔ ni ɲani lasa anw ma mais Mahi Watara ninnu sigilen don i ka minbari de sanfɛ e bɛ minbari bɛ min sanfɛ k'a fɔ ko i bɛ kuma e ɲa bɛ an minnu na aventure la an bɛ dulo feere ni ko wɛrɛ la ko anw de y'o minbari anw de y'a wari cotisant ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye e bɛ minbari min sanfɛ k'a fɔ i bɛ sigi ka i ka kutuba kala hakili sigi ni damu kɔnɔ ani kodɔn ni kala dɔnniya kɔnɔ basigi min b'i bolo ye dɛ wallahi an ka militaire minnu i bɛ k'u da k'u kan tigɛ kɔrɔn fɛ olu militaire ninnu olu de bɛ k'i sidiri e ni gardien bɛ olu de bolo ka olu jɔra e de ni saya cɛ e min miiri k'a fɔ ko kitabu min bɛ Mahi bolo Mahi bɛ ka min fɔ ko ale bɛ ninnu soutenir 100% a sɛbɛnnen tɛ kitabu foyi kɔnɔ a t'u kɔnɔ a tɛ kuranna kɔnɔ bilahi a tɛ kuranna kɔnɔ parce que kira y'a fɔ ko jahadi banna depuis ale kira tile la jahadi min bɛ yen i bɛ se ka fɛn min kɛ n'i da ye ani i bɛ se ka fɛn min bali n'i tɛgɛ ye i b'a bali n'i tɛgɛ ye a m'a fɔ k'i k'a tigi faga dɛ i k'a bali n'i tɛgɛ ye a m'a fɔ i k'a tigi bugɔ dɛ kodɔn ni kala i tɛ kelen ye i b'a bali n'i tɛgɛ ye cogo min ka ɲumanya lase k'a lasi jugu ma k'a sɔrɔ maa min bɛ k'i juguya waati min i ka ɲumanya ta k'a ɲɛsin a ma o de ye jahadi ye jahadi kunbɛnni ye nin de kira tagalen kɔfɛ aw ko kira ye jahadi minnu kɛ kira ma jahadi foyi kɛ k'a fɔ ko diyagoya silamɛya ka sigi yan non kira ye jahadi kɛ bin de nana kɛ kira kan komi bin nana kɛ Mali kan cogo min bin de kɛra kira kan ka kira gɛn ka bɔ makan kɔnɔ ka kira gɛn k'a fɔ ko hali a taara Madina min i t'a tɔ ye n ko bin de nana kɛ Mali kan k'a fɔ ko nord la an minnu bɛ nord la i bɛ k'an fa n'an baw violer o mama kelen na ma i b'i to minbari sanfɛ ale ma dugawu kɛ Mali ye dɛ mais ale ye dugawu kɛ jɔnni ye minnu taara bi Mali kan ko ala ka barika dɔ olu la ala ka sebaya ta k'a di olu ma olu ka laɲini ka sabati Mali kɔnɔ Mali ye pays laïque de olu ka laɲini n'o sabatira Mali kɔnɔ sariya bɛ maa fɔlɔ min minɛ o y'an ka karamɔgɔw de ye parce que o b'a yira diinɛ min b'u bolo kitabu min b'u bolo i m'a kala i m'a faamuya hali n'a sɔrɔ i y'a kala i y'a faamuya i m'a ɲɛfɔ anw ɲɛ kosɛbɛ c'est ça la vérité Mahi man bon ni mɔgɔ si ye dɔnni tɛ Mahi la ka tɛmɛ mɔgɔ si kan le lynx n'a ka daluya dɔ n'a ye Mahi gosi aw ko le lynx tout près ici est-ce que cɛ dɔ Kilima mata Mahi ɲininka a ka kumakan in na wa Arasa yɛrɛ m'a fɔ k'a fɔ Mahi ye kuma min fɔ a ma bɛɛ kuma fɔta tɛ wa mais depuis 2018 aw ye nin kɛ aw ye nin kuma fɔ Mahi dun ye nin kɛ k'a kɔ aw ka video ɲɛ aw ma bɔ ka kuma o la mais Habibu Camu kɛ e bɔra o waati ka tila ka Mahi attaquer ne ko aw bɛ miiri yɔrɔ jumɛn aw bɛ kodɔn bɛ yɔrɔ jumɛn c'est pour cela que waati dɔ la aw b'aw sigi ka Hayidara dɔgɔya ka Amsardi lagosi ne tɛ sɔn waati dɔ la ne tɛ ne y'o de fɔ n ko ne bɛ jamana ko kɛlɛ de la mais ne tɛ kɛlɛ personnel de kama k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka kɛlɛ ou bien ko b'i ni karisa cɛ k'a fɔ ko ne bɛ karisa kɛlɛ kama ne tɛ o kama maninka famille fana tɛ o kama an ma sigi nin fana kama an bɛ yan de ko tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ minnu bɛ jamana ko baara la minnu mago bɛ hakili ɲuman na ka baara kɛ jamana kɔnɔ aw ka bɔ olu ni faso joli tɛ aw burilen bɔ olu de hakili kan o Habibu Camu tɛ faso jɔ kɛlɛ la dɛ et puis Habibu Camu nana de ka diinɛ ɲɛmaaw de dɛmɛ mais a n'a bɛ diinɛ ko kɛlɛ la olu tɛ kelen ye a n'a kun ye nin de e ka taa Habibu Camu ka video bɛ lajɛ k'a ta depuis waati min a tun bɛ maninka famille kɔnɔ a maninka famille kanu tun b'a la waati min o waati a tun bɛ siran hali ka kuma arasta kan hali ka arasta ka video partage a tun tɛ se parce que a hakili la anw ye mɔgɔ juguw de a hakili la anw ye kalanbaliw de a hakili la anw ye kodɔnbaliw de n'ale ye arasta ka video partage o waati peut-être an b'a kɛlɛ non an ni arasta bɛɛ tun ye kelen ye parce que an bɛɛ tun ye taabolo kelen ni hakilina kelen de mais an farila ka bɔ ɲɔgɔn na k'a da daluya ni kɛwale dɔw de ye an ka danbe n'an ka hɔrɔnya a t'an permettre ka tugu a kɔ tugun quoi parce que an ko ko Mali de maa min banna Mali la an bɛ ba i la maa min sɔnna Mali la wallahi an bɛ sɔn i ye parce que ni Mali tɛ anw tɛ don min na Mahi ye nin kuma fɔ minbari sanfɛ anw minnu bɛ misiri kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ aw tun kan ka Mahi kɛlɛ k'a lajigin o minbari kelen in sanfɛ Mahi tun man kan ka aw lasali o sali fana kɔnɔna na surtout o juma dɔnyanfan in kɔnɔna na waati min na aw ka sɔrɔdasiw bɛ ka violer aw ka sɔrɔdasi musow bɛ ka violer aw ka sɔrɔdasi musow bɛ furujɛya la aw ka sɔrɔdasi denw bɛ ka sa aw yɛrɛ b'a dɔn jamana yɛrɛ m'a ka responsabilité ta kosɛbɛ surtout ka sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen minnu cɛw tora kɛlɛ kɔnɔ minnu faw tora kɛlɛ kɔnɔ minnu baw tora kɛlɛ kɔnɔ minnu denw bɛ balola u ko bi k'a fɔ ko jamana tɛ sɔn bada ka ninnu dɛmɛ a sɔrɔdasi jumɛn de bɛ k'a fɔ ko jamana y'a jigi da ni sɔrɔdasi salen ninnu kɔfɛla kan k'a fɔ ko an b'a denw ta an b'a musow ta ka hali entrée donni k'aw ye a tɛ yen o jamana min bɔ ta an ma se k'o kɛlɛ kɛ aw taara kɛlɛ jumɛn de kɛ parce que Mahi bɛ ka jihadisiw défend aw bɛ Mahi défend o kan kan
ma hitere hari na ye mo were defa kan kan be bo katigi la gosi ambe bo ka fen fatigi min toyi aw takira mulobaliya de asetu eni habibu be chugo misa ne bo kalama sa ni ay habibu gerla mo la alere nana ay se reference ayoti o koni kuma anga temola anana dona jenela ay jenechi anana dona danila ay danichi ani mo gerla nyona aya be chi kelengele o dona asetu etumbi ka video kia mo utido menebido nyika photo publio mo utido menebido parce que ambe ñoo soro wati chama manifestation ko rola ere tumbi ka video ke mais depuis abi ye donay ka video konani sugu sago chien fla sabadoro c'est fini e fana kera ere tayrotila na yorotila labana hari ma hake min tumbi la jotunti la jetugo parce que ya famu awte fasko kilela mais min bini habibu chene bado munyato etara do sede taxi kono etara do akono ni kumbi ne bado fem min temene ni habibu chene bado ini habibu ye ñoo soro tugo mi ne bado mais ambe nale anku ga vocalu la me katanku yere de bena confirmer ka foko ko tientia la wati do la ni karamo nun jogo laje ku dambe laje ere c'est-à-dire idusu kunde be tien katafe jonde yo kuma do da nyo de fo mana munun jogo to laba ye lengi ga kuma kande angata ya wallahi ni ya manyo sogodu ni kuma ngra fra chama ni kuma fo dolo akuma wallahi akuma donan dusukuna do masno ko kwa abibu kuma doka video kono akoko wallahi ko ni ya manyo sogodu ama bezeta ka ñogon faga mali kono wallahi halisa islamia de do wallahi billahi ni mali tunye islami jamana de comme islami jamana to be chugomi aba suranye ñogon faga ka ñogon ba pew aba suranye ñogon faga ka ñogon ba parce que islamia de nanani fenye femi amanga ka ke jien kono amanga kanani benya amanga kanani fowere surtout mali e pays laiki nako aw taw sigi ka miri ka foko ko islamia e fendo de iba pratique yerema ibi bay yerema anafa bi yere tronde et puis a jugman fana ni kanga torona kasara sura bi tron de mais ate jamana yede faw kan ni nyoro de fam wallahi ate jamana yi abe ka dine ta tugumi ka dine sama kanani dine ka fambe dine ko kelela nyoro fam te seransa har mo minta awye o tesega on baba kala jo ka fambe dine ko kelela itese parce que ite dine do katema ko ite kalando katemanka I kalaren to katemanka kurana kelemindo fona kera kurana werede me kurana kelemi namba do alquran alkarim ambe kurana kelemindo ka fu ko anana arabu kandela wallahi auto do katemanka an ko der li siu sago etesa wallahi e ka dogo maliko kelela e ka dogo ka fu ko le link sibe islamia contrôle ka fa ambe islamia contrôle billahi e ka dogo habibu ka dogo na ma kala ay se ka fin expliquer femin doni dans mbawla daro o dron na yo expliquer malendo nyebe family soro i donna mali besi fana la depuis dono fana ka video ko ye mali besi ya kungolo yelema kata fana famille ratado mali besi la jista hara ka video telaje parce que muna mali un tigara la horonya tala dambe tala kodon tala folla tumbeni sigide ka kuma mali kode ka kuma horonya ka mesisa kera munde ko rasta fani ko amogote mali la c'est pour cela ka obeni ke chokolaw aw hakila ko were de bawka toro min ni nyani min ba ko de afura bi ne 24 de blo fewere tere aw tem maliko kele de la abe mo no fe ko kele la ani maliko kele wulite kele nyet an ko maliko kele de an ka sirate ka foko ba kele ni ba fla min beta wala me no ote ba kele ni ba fla min beta wala me est ce ka ide bukuna est ce que ba kele ni ne tigele ntawla ba duru min be ka rasta la me o ba duru in konana ibe siga ba kele inta ba duru in konana iba soro arata ya be muso nyini kele horonya bo kuno dambe bo kuno olu chew beta ube muso nunu beti ujo karata lame ka fo mami yene nyini mami yene muso nyini neni mami tumbe barala nyawa fe ko de be ka kumata parce que aw ta do ko mbe dogo de la nyo de fo ne de ko mbe arasta lego wallahi ma lego ka ken fade on be ka nyam odenya arasta ka fendo be ne bolo ne te bona we sisa nyo de fo yo wallahi nyo de fo ye me ankata comment on de be dine contrôle abe ka dine ke munde est ce que mali de taille dine wa est-ce que dine ya auta de na obena siki armade kunna sur les réseaux sociaux na soro dine tien habibu cham ebe bordelia mina réseaux sociaux ka ou bien segu au be bordelia mina réseaux sociaux ka est-ce que dine yere kuma na ninka ngoni haramialen do sharia kono islami sharia kono ni haramialen do abe gafe be kono wali musoy kana communiquer nay e ko tamate ninku abalma musote aw na te fakle baklena aw ni alache aw bayre tawlo bayre teni mumba to na obeta sigi ninga plateau ka kuma na ye ka kuma fale nyon kono abe atani kuma kaunde kataka sentiment et régler noy c'est pour ça que islamia ni haramu amanga kaninkyo
Asetu mimbe ka kuma Islamia ka est-ce qu'elle m'a beau Islamia kono Islami muso de beni sigi sur les réseaux sociaux ka foko ebe Islamia defa pour que les débat defa kata yoro djime Islamia be defa ni kechoko de la e beni sigi ki yere waranga ki ira chewla chew kan ka lini ka ki lame igiga hakina ibe mi fu ngalondo chiedo e ka famu ni munde parce que ibe ni faride ira olula ani kuma kamimbi da ibe no olude ira olula me ka sori joko mai dibila de asetu i joko mai dibila ni be sunguruma ni temena asetu ka ite sunguruma soro tu pit il est petit minire ni de do femi temena ne be wucha abibu tesigi kali qur'ana la ubi asetu ire kabo ki kali qur'ana la femi temena ni che ani habibu che ka expliquer abe français ando atesika expliquer mais abe na usigi ka malien don de ke kafiru ya abe na usigi ka fo ambe jamana ko kele de la ka fa bo yelema ka ke dino ko kele no ko dine ya o de tay no de fon ko dine ko kele on te sira dine ko mankanye sa parce que mali mana ni dine mali tate dine na na dine be de kama mo bi so na iba ke mo maso ita ke awa fente boala munde be boala ibe dine kyo oti bali mali denyala ima dine kyo ya parti ke ma parti oti bali mali denyala fem bi bali mali denyala o ye de ite malien denye ma wolo mali kono o de difference bani nyon jew ni aya ni dani no mbe ni mangana ni aya dani maseka mali kanu ko werete o dani te malien nyon ne de bo foye dani e guinéen de 100% dani ma wolo mali dani ma wolo mali la de dani fitini ana fauna moke nana sigi mali kono de mais ana wolola mali la olu te kelen yede o de ato jamana sentimental la jamana deun kanuta la ate hine jamana deun na atado jamana yere kanga sigi chikomi guinéen de 100% or que guinéen be munu be mali feo dani fitini de nana mali kono fitini de nana mali kono kanu sigi mali kono o tunya soro wati mi atumbe bamna de kono mais ka fo wolola mali de kono ma wolo mali kono comme ne wolola mali kono chikomi itiga woli faso de kono ko tito la je itiga woli faso de kono katlaka ibalma muso munumbe mali kono kato olu violer itiga wolo mali de kono ka malita ka laje ka bonyo o jamana kono hineni makari mi ba kono ni miri ni tazi mi ba kono ka fo ko jogote hela non o tsiga ke e ka malien dembe laje mami nye malien de halala e 100% har ni mawolo mali kono kana ka bonya malien de undi nyogonche kasi hake doma wallahi ite so ka malien muso legu ite so ka muso legu har mi munte malien muso nye me ni ay dani be ka ni legu da malien muso ka ni ay dani na ka fanga anaka kalabante na ka jato bebe malien muso ka ferete o malien de te ate hera fe mali abe hera fe Guinée de o orke Guinée umbe bi har kun Guinée ndo de ne wele ko horonya kono dambe kono ko wallahi mali kanu bo lula bi kateme me anga dani toyma parce que horonte la dirite o kera kunu de tout près uli e Guinée undi dani nyo de fongo ne ba uno fe sunitile ne ba uno fe wallahi bon ete malienye enani si mali kono parce que mali fana papier itunya bladi imana bojie yoro ibisa mali papier ta ibisa nationalité ta non de ka ke faso denye ka fo e malien de 100% ka fo be jamana ko kele de la kokodo de bisika e bali tetika jamana kono ano ne moyi non aba soro ite malien de halaladi wallahi ni malien de halale ko fo iti bali kata mali kono mais mali tunyu ka sebembla gane manana abe mali 40 ta abaka passeporta guinée manana abata jebe tumbe mali ka papier mais ba soro malien te c'est pour ça que Dani te malien yo na forum wo mi na ma dala ya sigese ka do ko ne 24 de ya fawye arasbadi mindo na wolola mali kono arasbadi fidin de tara Sénégal atara mo Sénégal de akrobara ya Sénégal de c'est pour ça que sentiment bala Sénégal ka teme malien ka abe Sénégal ka hera fe bi ka teme malien ka abe bonne de digi malien ka parce que atem mali do et puis mali sentimental parce que aya ka kalanda ka fembe na ka demsina nyanama ya ayo beke Sénégal de il y a la bolla ka da Sénégal parce que abe Sénégal de do abe Sénégal de do sentiment bala Sénégalais unde hine bala kateme malika wallahi malika no terata la na sura rasta tumbonyana maliko no ka kodom maliko no ka famu ka foko mali de komi dambe mini tasimi bauna wallahi ambe gila fempe na rasta be ka kewale mununke jamana kono ube ateri una jenyo muso la tuntoke mais abe ka ke munna le bolo ulu e dunaundi ani munu be bara la le bolo ulu te foye parce que sentimental la quoi malien de be malien sentiment mine malien de be malien ka tasina ka miri mine malien de be hine malien na nka mbomio ni ay malien ma hine malien la wallahi malien te billahi mamo malikono non te malien be nyogondo am bebe nyogondo am bado hine min be malikono wallahi har nante dugu kelena be bado ni malien yedoro hine mini makari min bala ibado mais hine ni makari be danilawa est-ce que abe arasba di lawa o kero moyoro anu c'est-à-dire o moyoro ni woloyoro asababu ye ninde donc nous tisiga mali kanu mali hine tisiga do nuna nous tisiga hera nyini kana na mali kono itese voilà jene mi mfana de do aya nyini ga jene Burkina be de 100% o tewuli awa tewuli fana ayta nyini ka ne o de fo jene nko amuru te forcer nyo de fo jene nko kanu nko ate forcer nyo de fo jene nko ga cheta en otage nko ate forcer nko jene itisa mo de ta otage kana ira mo la ka foko ko amuru bi ni karsache ko vraiment ni kanu nyo de me karsa fa benfe non obe doni jume
abe boni kuma fota ani visage abe donodi jene be ka video fen fen kene de blala sanyo de fongo ni bi fa matla elo etche bado che mi bebolo kolo mi bebolo de kolo bado ka foko adona furu de ka wallahi kolo bodo astaghfirullah kolo te fin de dongwa brama bado ale dona furu do de ka wallahi brama bodo ka foko kolo furu masa wallahi na soro ko islamia comme ambeka islamia de fa ambe kuma ni mali islamia parce que ne ta ambeka islamia nyefo mu ambeka fo jonde ko ko abi ibeka islamia nyefo adama de unde c'est pour cela que ma femme ni ay kolo tara jene furu kolo do na kolo dunye islami dende ko abe sale abe sun o tara do furu were ka est-ce que obe famu est-ce que islami anga almami munumbe nube ka dine expliquer est-ce que ibeka expliquer nyama est-ce que a famiyara population fait ma munumbe kulu la mube ka kalande est-ce que dine famiyara olu fait enfolo islamia kono ka do furu ka manga kake est-ce que akanga kake amanga kake kolo ibe train ferré mina ne ba be kalama ete train ferré ra e ko cher drondi mais billahi colombien nale jene itari jo ko ini kolo e 31 ke nyogonga on verra e 31 ke nyogonga mais muso flato mimbe kolo olu te muso yewa eyo olu bo muso ya konana ube ye olu furu sade katoni jene dronyewa comme aw be ka kuma islamia de ka aw be ka kuma dine de ka jene ere ko ko be islamia contrôle na so be islamia contrôle e taraka muso fla de soro kolo bolo olu furu sara de wa ube olu te kolo bolo furu la de wa ube olu te walde unyama olu na ku kolo ka du kono olu na kunye furu de ube olu na kunye baradi e furu la ima sanki ima kaloro la ere soro e taraka kolo na furu muso ana de na balma faraka bonyo na folo ko kolo e taye kolo fana ko kale tumbe muso min nyini ko tunye e jene de o mo kalte tunye e de donc ko mo mun njera ku demso di kolo ma furu kono bonya kono karama kono ko amolu la je fo yede wallahi kolo itaro ye kuma do re fo ki brange ku la maluya itaro ye kuma do re fo ki balma oni sinji ku kuma sulu to kalama de kolo neti fana ni neti banene men nte furu were do jene ka furu tia abege ko fula de ika muso fula min be ibo lu furu sa katoni jene o be famu o jene furu be sabe saga che koroma ni ndronde do ne ko be minyini fe ni ndronde ngori baro fana be kene de ko mbake wallahi billahi mbake jene baro mbe kamifo aita jene ka video laje ay minke 31 na jene duskumbe pam tande abeka kuma ka foko ko alena ga sheribe 31 na wallahi duskumbe pam tande parce que abado ne nyabalo abado ko min benne bula abado ne be ko min kalama voilà na ube mana ko ke na yaw shike kama ulegu domina na ulegu sorla aw be na jofa den kene de ka ulegu ira adama de ona billahi haute sutura munun ko kan kana do jene nun ka vie privée la jene nun mana ni foye du kolo sanfe imana ni foye sur les réseaux sociaux na sur adama de on ka vie privée de non te na ni fin du mendi ka fo ni te vie privée a fo te arabadi be kami fo ka arabadi be ka jene ake muso mun ngolu ka vie privée de do ngu chow est-ce que atara sunguruma de tananya kuma fo ha amata sunguruma utanambe ko kuma fo mais abeka bia ateru na je nyogonde muso ka c'est pour cela kambe ko de kuma fo de vie privée o ale tarado de ka vie privée chinyo kuma bi ni nyoro de kan nga anka nunu la me halbi anka ta pera pera baruka video la billahi be nunu faga angata salamay ba silamay ay ko ba kiyede wallahi anta sara soro yanke silamay do beno ignorando wolo la ka soro u fate dinela u bate dinela unanate olu be sati olu amam sanu yo peni ka chance do ala chance de auma kamo ka wolo famille religion beno kamo kono voilà ala sanji di ema e wala famille kono dine ba kono makari ba kono hine ba kono na soro dine komi ebe ka fo asetu na soro ebe ka dine komi fo de wallahi dine te bolo parce que dine islamia yere kono e wali muso de islamia yere kono e minke ni jene ade ni jene ade ni jene akere ndi yato e bi yere filmer ka chi islamia kono ni ndi yato e bi to e kayro la ki yere filmer ka di segu chagoma chambe ko kalama sa billahi ambe ko kalama ebe segu sa go biwele appel video la abi julangulo belaje malew ayo haketo de me a vrai dire mbe kami fo tande do segu jago tesega boko ni soso ne be ni kalama nindi ato nani abibu ye nyogon soro ya ko tamambe ko enkono de mbe bona be kelengele nyode fo na ko abe mali jolaw de legu na ko abe ngalon siri mali jolaw de la mulu mago be fasola mbe bona be legu ye kelengele mi pasira oni nyogon jene bado segu sago nunu benu sigi ku yere ke manyumaye ka qur'ana aya har qur'ana aya yerete ibenu sigi ka arabu kaunde farafara nyon ga arabu kan jalaunde ko lu farafara nyon ga ka fo ibe adama de kungulo salunaye ka fo ku be adama de lafilinaye non te dine mi fo kitabu ye mi fo o ma se yerera la o ma se bloki ba donia o ma se kolosi talaw non ala nyate kolosi la anyate bloki bala ala nyabe duskunde la ebe barakini minya ala nyabe ni de la segu sago muso damami
nya yere julangolo photo ta katie Sekou Chakoma e bado ne bado billahi bado e bado ne bado muso min dira e ma furuma aka tuye duba de ne ba kono de muso min dira e ma furula comme e ko e islami dende e kalande do o muso be kunabiri de kono wallahi be kunabiri de ta dépasse fa kungolo ita nyedai Sekou Sago ye munde fo ko ale to muso nfe ko parce que be kunabiri kono aw be na usigi ka fo ko be islamia moral do moko na soro ngalonde da ka boka nin kuma ndemante wallahi tese billahi tese muso furu balma ko atesa sinji ko atesa Sekou Sago ko furu imbe sa de non ta lete ta malla alete muso furu edumbe ko islamia aw de nana ka fo be islamia expliquer mogoye ka fo ko an kana ala ka dine la goje e muso soro muso mbe kuna biri kono abe kuna biri kono sunitle e ko eto fe parce que o kungulo birlendo kadala anye daute ya fambe datulendo ete fe be munde fe munu be minijibudo munu bu yere filmer munu bu bobara yere e bo lu de fe aw be na wisiki ka fo be moral ke mogoku kana to nimbe boni ka histoire nye kwa aka duye duba de ne ba aka du kono mba kalama wallahi kana to nimbe boni histoire complet kana depuis furu dona watimi balma furu de depuis kera watimi kana bla fo bila fo efle amerique ke chogo mina iko ite muso mfembe do ambe dona be detail kabona aw ko nawte jamana joke quoi aw kanana mo de la gosi sur les réseaux sociaux nawte jamana joke ka aw kanana moral de ke mo ko min pratique yere tawla fanga tawla ko don tawla kalan tawla quoi ayake ala kama ko nyore fo ni be ko ke aka soro ere ba ke wale ke bi ba walia iba pratiquer c'est très important ni on yefo moye mo be se ga famu erebe ka mifo ibi ka pratiquer et puis a ke wale bila mo be tugi ko ça y a pas de problème ngalon talo mais on be ka islamia mi ko on ba contrôle aw yere mo folo mi be islamia contrôle o ya ode non te ma muso mi be kuna birido ko fambe datule ne fa kungolo fa se fa kungolo wallahi o islami muso de anta jogo donde mais o islami muso de se ko sago aw kanga nunde furu mais munade e ko ite deni fe kunjumende la munani e ko ite deni fe na soro islami nyuma yende na soro yi furukela ye na soro ite kanukela ye awa na soro ite muso benyini de e furuta yi nindi abana o sigi vatri mobili kono kaw yere ke manyuma ye non nko kurana kalani te make islami ye quoi hadisa kalani o te make islami nyuma o tike mumini ye quoi fiqhu kalani ou bien tauhidu kalani o taira ka fo ye mumini ye quoi munde bike mumini ye munde bike jonyuma o ye bara mi be ka fo bara mi be ka lawaliya de o de bike mumini o de bike haqiqai mais aw ka kuma ka nunun te quoi aw taw ni islamia ja aw taw ni dine che dine be yeni dusukunde ani ke wale bara ye ninde voilà na so rega ke wale chien ibalma muso de la dirima furula eche billahi Sekou Sago ni mi chogo ni mborano histoire kana agence réseaux sociaux ka même avocalu be wallahi a écriture be nyo de fo na ko ba on kele quoi abe taun ta yoro mi wasoro antemena yen kan quoi antemena yen kan wallahi voilà donc islamia morali mo ya partique ma partique e danye ka fore islamia e chien abana mais ka fo ko ambanga faso de toy ka foko dîner de basigi mali kono ka teme fembe ka o ngalonde parce que dîner jamana tiu mali e pays la qui de kafri ba kono sinanta ba kono islami ba kono ni de do abi fo voilà mo mbe salibi yere ima salibi yere meni faso jok ma fora ibenade na soro bi ka foko anga nyon soro ambassadeur la mali ambassadeur la France ya nambe taray na fora ka foko ko anka sali jo anka sali ambassadeur te wele ngo almami de bewele almami de bewele o te faso joyi mais ka fo ko an kata ani ambassade ka sika kuma almami te kuma yoro to yoro lawo amban sigide ka ambassade kono donc faso jobe tende ko c'est ça la vérité faso jobe ni nke choko de la quoi donc akana dine ni faso de ke kelenye ko ite nyogonye ko voilà o de problème ba o ka soro aw yere jugo manya aw te foi la sungurumba tako aw te foi la aw je nyogo na balma muso ko lu tike yiri kono yoro kono ku drague téléphone ni sur le Facebook aw ka tableau ni ndronde aw be kla kana yere je ya kana yere ke islami nyuma kanu jodoro ka ayani ndo kala doro ka ira mo la ka foi kala non amma ko te kala ina sa amma ko be mina ye min kala ka do est ce que ibe siga bara na ke wale ira nawa amma ko be ni de la non te yere yelente voilà an ka sirate ni sila donc na ba ka kalabantia na ka sungumba yala ayata ka bo malende unde kuna obe fo wallahi asetu mbe kuma kelen fie bi ni mi ke chogodo wallahi be lego habibu nun nofe ibe lego nun nofe parce que nunu fele maloya te ni chokorba nun na milite ni chokorba nun tukura eko de ka segi yere filmer ka duma nun tukura eko de bi wele appel video mina be sentiment tani kani fari koloye nun tukura eko ni ke chogode la. C'est pour cela que Ibedo ika direti kono wati chama ibiwele appel la américain en France wati la surtout ini abu mimbe nyokonka aye sinye jolike na bita sifi e bado ne bado
awa n'a taara ou bien n'a ma taa i bɛ se ka bɔ sur les réseaux sociaux i k'i kali du wolodenw na i k'i kali kuranna la e bɛ ka diinɛ min fɔ i k'i kalala k'a fɔ ko silamɛya kɔnɔ foyi de ma tɛmɛ i ni Abibu cɛ hali kan kuma ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn ko ye jɛnɛya dɔ de aw bɛ kuma jɛnɛya kan c'est-à-dire ɲɔ de fɔ aw bɛ ka kuranna min kala aw bɛ ka hadisa minnu kala est-ce que aw b'a dɔn wa aw t'a dɔn n'aw t'a dɔn aw kana n'aw sigi k'a fɔ aw bɛ moral dɔ kɛ mɔgɔw ko k'a sɔrɔ moral kɔnɔna la aw yɛrɛ bɛ jɛnɛya la a kɔnɔ quoi c'est pour ça qu'an tɛ kelen ye quoi aw mentalité ma sensé hali bi parce que aw t'a dɔn aw kan ka taa ɲɛfɛ aw kan ka taa kɔfɛ aw ye min kala kana aw sigi ka se k'a détail di mɔgɔw ma aw tɛ se a la aw bɛna mɔgɔw de la fili waati o waati ni faso jɔlaw nana kɔfɛ u bɛ faso jɔ aw bɛna jɔ olu ni faso jɔli cɛ ka diinɛ de ɲɛ yira olu la non a ye diinɛ ɲɛ yira u la mais a ye faso yira u la quoi aw bɛ ka diinɛ min ɲɛ yira mɔgɔw la sur le Facebook ni Facebook tun tɛ yen de Facebook nakun ye mun de ni Facebook tun tɛ yen aw bɛ ka ɲɛfɔ Facebook de kan o est-ce que u bɛ sali Facebook kan de en contre le Facebook kan hɔrɔn silami ɲuman yɛrɛ k'a fɔ ko wallahi e ye silami ɲuman yɛrɛ de k'a fɔ e ye mumin hakɛya de i tɛ le Facebook kan parce que i b'a dɔn min b'a kɔnɔ i b'a dɔn min b'a kɔnɔ min bɛ tɛmɛ i fɛ min bɛ tɛmɛ i fɛ ani bɛ tɛmɛ minnu na e b'o bɛɛ kalama hali bi aw bɛ jɛnɛya la aw ɲɛw bɛ jɛnɛya la aw daw bɛ jɛnɛya la aw bolow bɛ jɛnɛya la aw fan bɛɛ ye jɛnɛya kɛ fɛn ye aw fan bɛɛ ye haramu fɛn ye aw bɛ n'aw sigi hali bi k'aw yɛrɛ la waso ka taa silamɛya kɔnɔna na o ye mun silamɛya ye aw yɛrɛ de tɛ ka silamɛya banfuya aw de tɛ ka barika bɔ Mali yɛrɛ ka silamɛya la aw de tɛ ka Mali ka silamɛya bamayɛlɛma wa hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ka karamɔgɔ minnu gosi a mana kɛ cogo cogo a ye dara tɛ Facebook sanfɛ k'a fɔ a b'a woloma komi aw kɛ cogo voilà ou bien mbuye ou bien diko olu ta kɛ komi aw kɛ cogo mais aw de bɛ ka silamɛya moral kɛ k'a fɔ k'an bɛ ka olu kɛlɛ an bɛ k'u kɛlɛ ka da gouvernement yɔrɔ de kan an bɛ k'u kɛlɛ i man ka jɔyɔrɔ min ta i man ka k'o ta de o ta t'u ta ye i kan ka jɔyɔrɔ min ta i mun ye so de an bɛ k'u kɛlɛ nin de kan n'o tɛ an tɛ k'u kɔniya fɛn wɛrɛ la an ko faso de mais aw bɛ sungurunbaya aw bɛ jɛnɛya la aw bɛ ka haramu kuma dama de fɔ sur le Facebook aw bɛ ka kuma walimuso de fɛ sur le Facebook sur le WhatsApp aw b'a fɔ hali bi k'aw ye silamɛ ɲumanw ye aw ɲana aw dabara bɛ jɛnɛya la aw b'a fɔ k'aw ye silamɛ ɲumanw ye n'aw tɛ se silamɛya la n'aw tɛ se ka pratiquer a ye n'an ka faso jɔ ɲɔgɔn fɛ an ka taa ka bɔ yan quoi c'est très important o de ka ɲi maliyɛnden bɛɛ ma quoi mais Ayise tun bɛ bɔ ni ye n tɛ pressé e ma fɔlɔ e ka fɛn min bɛ ne bolo n b'i tɔ yen fɔlɔ i ka dɔɔni kɛ boli la hali n'a sɔrɔ i ye vidéo kɛ dabila voilà an ka ninnu lamɛn an ka taa. Lila u bɛ bɛɛ gosi bere kelen na Mali karamɔgɔw a kelen Mali karamɔgɔw bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kolon ye quoi ɲumanw b'a la ne yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ karamɔgɔ hali kuma dɔ la ni ne y'a ye mahin ye ko dɔ kɛ kuma dɔ la a ma bɛn an y'a kuma fɔ an tɛmɛna kan mais dɔw bɛ t'u sigi ka mahin ba nin olu dun ne ɲɛ tɛ karamɔgɔ la mun bɛ se ka na ka versi d'i ma n'a ye fɛn fɛn f'i ɲɛna a bɛ na ni ala ka versi ye a t'a fɔ ale côté dɛ a t'a fɔ hadisa côté a b'a fɔ ala côté kuranɛ côté ala yɛrɛ côté kuranɛ côté a b'a fɔ a ɲɛ kan wulibali f'i ɲɛna hali tɛ se ka ta kana ta la o karamɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka lawuli c'est vrai un moment donné a ye erreur dɔ kɛ a kumana nord yɔrɔ kan o yɔrɔ ma bɛn ne kan ne ma o fɔra a banna ani yɔrɔ dɔ fana na a ye erreur dɔ fana kɛ oui a kila ko ni mɔgɔ bɔra ka taa marché o fɔra o banna mɔgɔ bɛ se ka fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ fili bɛ jɔni sen fila bolo fila mɔgɔ jɔn fɛn fɛn bɛ ji min ta voilà maliyɛnw a ye nin lamɛn dɛ olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko maa ye fili kɛ o tuma na Lennox ye Mahi gosi ni Lennox yɛrɛ ni Mahi cɛla de ye Lennox bɔra ka video kɛ Mahi kan a y'a kɛ Lennox ni Mahi cɛla de ye n ko a y'a kɛ jamana de kama aw yɛrɛ ko Mahi ye kuma min fɔ a ma bɛn aw ma parce que mɔgɔw bɛ ka sa waati min o mama kelen na Mahi bɛ ka olu soutenir o ma bɛn aw ma o tɔɔrɔ b'a aw kan n ko Lennox ye Mahi kelen nin de kama a ye Mahi kelen jamana de kama ne taara aw bɛ na kuma da ka kuma barabaw bɔ aw da kɔnɔ k'a sɔrɔ aw yɛrɛ tɛ foyi ye quoi aw tɛ analyse kɛ fɔlɔ ka kuma quoi a ye analyse kɛ fɔlɔ yanni aw kana video kɛ quoi a ye analyse kɛ hali ni mɔgɔ fila de b'aw lamɛn n'u bɛ se ka hakili ɲuman ni faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ quoi Mahi bɛ k'o fɔ waati min dɔw de faw bɛ ka sa dɔw de baw bɛ ka sa Mahi bɛ k'o fɔ waati min an ka sɔrɔdasiw de bɛ ka ja Mahi bɛ k'o fɔ waati min sɔrɔdasi dɔw de bɛ yen olu ka duw bɛ ka ci an balima dɔw de bɛ yen olu wallahi billahi n bɛ n kali ala la arasa ka génération ye wallahi fɛn fɛn bɛ CDR kɔnɔ wallahi hinɛ t'u la ka ɲɛsin Mali ma wallahi mɔgɔw de bɛ Mahi ka nin kuma in lamɛn ka tila ka Mahi tiɲɛtigiya nin kan kan o tuma Mahi de ka bon ni Mali ye ou bien Mali ye silamɛ jamana de ye Mali sigira silamɛya de kan ha raison kelen min nana fo kana filanan na fo kana sabanan la jamana sɔrɔdasi bɛ ɲini ka ban labanna yɛrɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ni bolo ye sɔrɔdasiw bɛ k'u yɛrɛ ɲini furujatɔ yɛrɛ ka ca ni furukɛla ye jamana kɔnɔ ka ban o bɛ ka kɛ waati min mama min kɔnɔna na e b'i jɔ ka hali bi k'a fɔ ko e bɛ olu de soutenir hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min can tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan aw yɛrɛ bɛ k'o kuma kelen de fɔ k'a fɔ k'o ma bɛn aw ma Lennox bɔra k'o de fɔ k'a ka fasoden juguya yira a la Mahi kumana marché yɔrɔ kan k'a fɔ ko mɔgɔ si kana bɔ ka taa manifester aw ma bɔ ka video kɛ Mahi kan
a bɔra ka video k'a ka kun jumɛn de la parce que a ko n'aw bɔra k'a fɔ k'a taara manifestation kɛ yɔrɔ la ni maa min sara i ma sa ala kɔ la parce que ala ko tɛ maliyɛnw ko ala ko tɛ an bɛ taa manifestation min na k'a fɔ ko ala ko tɛ aw bɔra ka video kɛ Mahi kan o tuma o manifestation yi o ani sɔrɔsiw bɛ ka sa jumɛn de nafa ka bon en contre le lɛnci ye a ye baara min kɛ a ye video min kɛ Mahi kan sɔrɔsiw ka saya kama sɔrɔsiw an fa n'an baw minnu bɛ tɔɲɔ la ani dugu minnu tira ani réseau minnu minana wallahi o nafa ka bon ka tɛmɛ a ye kuma min fɔ manifestation na wallahi parce que manifestation o ye dugu kɔnɔna de o ye dugu kɔnɔna de Mahi dun y'a fɔ waati min o tun y'a sɔrɔ de mɔgɔw de bɛ ka da ka kan tigɛ mɔgɔw de tɛgɛ bɛ ka tigɛ mɔgɔw de kunkolo bɛ ka tigɛ kisɛ de bɛ ka kɛ dugu dɔw la dugu dɔw bɛ ka ti dugu dɔw lankolon don hali bi élection dɔw de tilen don o bɛ fɔ waati min aw bɛ n'u jɔ waati ko nin manga ko l'élection tun manga k'o kuma fɔ o waati mais a nani kuma k'a fɔ ko manifestation min bɛ Arazbadi bolo ko ni maa min bɔra ka taa ko ni sara kɔnɔ ko wallahi ko i tɛ silamɛ i ma sa silamɛya kan i ma sa diinɛ kɔnɔ aw bɔra ka video k'a kan aw na aw jɔn de bɛ faso jɔ la an na aw jɔn de bɛ tiɲɛ kan aw ni lɛnci jɔn ye hɔrɔn ye jɔn ye danbetigi ye jɔn ye kodɔnna ye jɔn ye kalankɛla ye jɔn mago bɛ jamana la jɔn bɛ ka kɛlɛ kɛ ni jamana ye k'a sɔrɔ entre personnalité jɔn bɛ ka kɛlɛ kɛ ni jamana ye hɔrɔnya ka danbe ka ni yɛrɛ dɔn kan wallahi lɛnci de don aw tɛ parce que aw bɔra ka Mahi kɛlɛ k'a fɔ ko a ko mɔgɔ min kana ta marché kɛyɔrɔ la marché dun bɛ dugu kɔnɔ de a mana kɛ cogo cogo aw ni polisiw dama de bɛ ɲɔgɔn na ninnu fana Nord fan fɛ i bɛ k'an ka sɔrɔsi minnu faga kisɛ t'u bolo kɛlɛkɛfɛn t'u bolo bolifɛn t'u bolo bingani bɛ ka kɛ olu ka solution bɛ ka ɲini o la e ka t'i sigi ka minbari sanfɛ wallahi o tɛ ala ko ye aw bɛ ka minbari fana bila ala place la ala place ta minbari ye sigilan dɔrɔn de ka t'i sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ expliquer adamadenw ye nin dɔrɔn de don c'est comme an ka taa jɔ micro la ka kuma mais surtout nin dɔrɔn de don minbari ye nin dɔrɔn de ye voilà aw kana minbari de bila kitabu place la ou bien aw bɛ taa bila kuranna place la ou bien ala ko yɛrɛ place la non o tɛ fɛn min ye ala ko place ye c'était kitabu min bɛ yen de a ye fɛn min f'i ye i bɛ ka fɛn min expliquer mɔgɔw ye de o de bɛ lamɛn et puis o de kɛwale fana bɛ lajɛ quoi voilà mais a n'a tɔ a fini diɲɛ don n'a kɔlɔsi ta ça c'est autre chose o bɛɛ ye blufu de ye nafa tɛ nin si la quoi aw ye Mahi kɛlɛ k'a fɔ ko Mahi ko mɔgɔ kana bɔ o kuma ma tɛmɛ mɔgɔ la o mais sɔrɔsiw saliko kuma ani ka rebelliw soutenir o kuma tɛmɛna aw tulo kan parce que aw faw tɛ nɔrɔ la aw faw tɛ sɔrɔsiw ye aw baw tɛ nɔrɔ la aw baw tɛ sɔrɔsiw ye aw balima tɛ aw sinji tɛ minnu ye sɔrɔsiw ye minnu sara kɛlɛ kɔnɔ c'est ça c'est pour ça qu'a Mahi soutenir nin kan ka tila k'a yira lɛnci la lɛnci ye min kɛ k'a fɔ ko a man kan k'a kɛ parce que a ye Mahi kɛlɛ nin yɔrɔ la k'o bɛ diinɛ contre la kuma min wulila k'a fɔ ko lɛnci bɛ diinɛ contre la de nin kuma in de dɔn quoi parce que a ye Mahi kɛlɛ ka da nin yɔrɔ kan est ce que nkalon de don a kan ka Mahi kɛlɛ kɛ a kan ka Mahi kɛlɛ Mahi tun kan ka minɛ de ka datugu prison na parce que k'a yira Mahi yɛrɛ la rebelle de don jamana kɔnɔ ale bɛ kɛnɛya min na ale bɛ lafiya min na jamana de don bon a ma se k'o dɔn n'a m'o dɔn n'a ko sɔrɔsiw de ka sa ale b'olu dɛmɛ minnu bɛ ka sɔrɔsiw faga ale de ye rebelle ye o ale ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ nord la o moment kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ ko fanga bɛ yen fanga min barika b'a la k'a fɔ fanga bɛ yen fanga min a mago bɛ jamana kanu la an ka sɔrɔsiw hinɛ b'o fangatigi la wallahi juge bɛ yen juge minnu mago bɛ jamana la tiɲɛ ka hɔrɔnya kan k'a fɔ fewu an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw m'u ta otage la i tun kan ka Mahi datugu de bɔ o waati ni mama in tun ka Mahi sɔrɔ a kiri la a bɛ kiri kɔnɔ quoi nin de tun kan ka kɛ n'o kɛra o jamana o bɛ ba sigi n'o kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔw b'u jɔyɔrɔ dɔn chrétiens b'u jɔyɔrɔ dɔn minnu bɛ diinɛ la minnu tɛ diinɛ la bɛɛ b'a place dɔn jamana kɔnɔ ka jamana sariya k'a tanga k'a matarafa k'a dɔn ko jamana sariya de bɛ fɛn sanfɛ foyi tɛ min bɛ jamana sariya sanfɛ komi aw ko ko diinɛ sariya bɛ boli yɔrɔ min na o ye Makan de aw bɛ taa Makan de aw hari Makan diinɛ de yɛrɛ nana ka na sariya min fɔ a bɛɛ tɛ boli ye même hali sisan ka mɔgɔ minɛ k'a kan tigɛ Makan a tɛ kɛ i ka teli ka mɔgɔ minnu kan tigɛ Makan i b'a ɲɛdɔn o yɛrɛ maa minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka taa ni sariya ye olu ɲangi olu de bɛ da ka kan tigɛ olu de bɛ faga mais Makan yɛrɛ kɔnɔ sisan ka adamaden minɛ ka taa jɔ ka marifa tɛ la ou bien ka kan tigɛ a ka dɔgɔn dɛ aw b'aw kun dɔn wa aw t'aw kun dɔn parce que aw ma kalan ka taa yɔrɔ jan aw t'aw kun dɔn parce que aw ma tagama aw t'aw kun dɔn aw tɛ fɛn dɔn aw ni kalankɛla ni tagamakɛla tɛ aw tɛ baro kɛ quoi kalan tɛ k'a fɔ e dɔrɔn ye min kalan ka tagama ka yɔrɔ minnu ye k'a fɔ ko kalan ni dɔnni dan ɲɔgɔn de ye non o tɛ kalan tɛ k'a fɔ i bɛ faso kɔnɔ i kalanna ka kitabu 1000 kalan k'a fɔ i bɛ ko kalama non o tɛ voilà recherche kɛ hali bi n'i ye recherche kɛ i b'a kun dɔn kun min y'a to i y'a dabila kun min y'a to i t'a kɛ Makankaw yɛrɛ la n'u b'a kɛ dunan wɛrɛw de la n'u b'a kɛ maa minnu nana sigi ko kun min y'u bila la a y'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'aw y'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn waati min aw bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ ye mun de c'est ça la vérité donc aw tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko diinɛ de ka ko Mahi ye kuma min fɔ ko lɛnci y'a kɛlɛ ko tiɲɛ tɛ dɛ awa a y'a kɛlɛ a n'a ka raison de don marche min kɛra donc mɔgɔ minnu a ko ni mɔgɔ minnu sara kɔnɔ k'olu tɛ diinɛ kɔ la i ma sa silamɛya kan o kuma in y'aw tɔɔrɔ dɛ o ye Arazbadi choqué dɛ o y'aw video kɛra minnu bɛ Arazbadi nɔfɛ o y'aw choqué dɛ nka bɔra ka Mahi fana ban
an man ka famille de fo ko a cete sura muso te sura ka fa an be fanani banani ke wallahi an ka dambe na ka horoya tan permettre ko ke an ba to e munde kama faso jobi sika ke ka sura fanani te faso jobi sika ke ka sura banani te faso jobi sika ke ka sura imana di maulegu ka sura imam maulegu faso no fe ko e min ba fe ka faso joni e ko ibe maude legu labo ka yere faso jolaiwa e ngora sara ka generation be na ni mo legu de ngo be na ni maulegu de ye mo de legu ka sura ite faso ko la ibe rasa ko de la awana be rasta an te rasta ko la aw ka rasta yere legulendo aw yere legulendo anofe association legulendo anofe parce que association si kunte foye ni jatu ni kafriyate asi kunte foye ni ninte islamia ta kuno mo mba dambe de mo nyere ba ka hornya do oto kuno sirabe hora unga nga dambe nga ngo dutu wakati be no no manudo habaro wena ankara o teni gumu wena ankara ke mama no nange na leta mi mbarin kamana ndi kun kale kenge mange ngo ken soutenir 100% et puis hibenu gari kun kale kane ma ken nanka hora unna minna antanu dine ni hadamare me vie privée ni anga sali serenta tu amma sali serenta tu ken nando Allah subhanahu wa ta'ala na me ngo debebe no gondi gaje ngana re kun ken debe kama anga tunure agana ni sali gudan kama ngo yankana ken guja kama hena na kunge mundide ango kunge mundini wala sandu gita halana na sali setiri ke ani ngara ko man ganga de nanti jamane nyi para dine nyi para jamane nyi para dine nyi para tamunya ni digami kedi anga mununu ndaga dunano kusu jamane ni jamane nyi awa dine ni dine ya amma dine ngari dunano kusu jamani nyaga hiti amma dine ngari dunano kusu aramar mu ku benu ga no wondo kunga hitu non te gaja ngana re kanu debenga agara nyi sali gutan kama to kama ko be sire kana ngani jonko anga maga tanga gemundinde to kan challe ke no wondi gella kan tankar na wan karnike me mayna ngo salle ke kutu na gemundi anna gemundi na dukishi donc jamani nyan kisini hina apere o gon ka hibenu wal o gon ka hibenu dabar na no no kun dabar na no me o kutinia no dine kebe goma har islam agundi dine makeko même har kitabe no de dine makeko asandenta qur'ana no gon ser kala na ngana katanga ube hongana katanga nanti wan karne anna dukisne ya anna here nyana ngara dudu tandina e mo gombe me anke makadina dudu tandina nanti alla gana hibera kudu kenga nan karanya menda dukaranya dukalana billahi anga ma dud defa ndeke no gon annan to annan kara wallahi angana signa dugu nanti alla nda kera kudu wallahi alla man karde anyi menda dukara anya yere fa sunyeko voilà jama min kono mo be ka saw kona na o mama en kona na e ko koni ala min ke ko o de kanyi ala min ke wallahi har ni mo fa wala ni marfatigi de nyisiri ma ka fu ko abi fa ni mi yere de defa wallahi ni yo to ka fo ni ala min lati ni sara ibita jahnaba de kono e kera yere fa sudi donc jamana ba yere defa de folo après dîner be ambe dîner matrafa mais ka jamana to e ka fo dîner nyema ou be dîner nyema do de nana ou be kurana kalangela do de nana kana bi jamana ka fo kan ku to e mana minke ko ala olati wallahi ala mo olati mama sara kono wallahi kera yere fa suye fa kase ikase gi yere defa mo munu yere defa ka sa yere defa lin kono wallahi olu de islami nyema wallahi ni sarani jamana kanu wallahi ala be hinela parce que ala ko fe mana nyesima ka fa bi fa de ikase gi yere defa in kona na har ni sara wallahi yeshi du shude mais ebi to yere defa ko nana ete sonki yere defa ko ala mana millati ko te ala te jigi sanfe chuko sila kana mo shita ka bo fen kono fen mi ire ma la nyene ka bo akono non ote donc mama in ko nana an kula mi halbi an kata voilà anya buna adama de ante on n'est pas parfait debe fili mais je suis 100% pour la lutte, mais des fois, mais moi, voilà ko islamia be ka gosi mais itena ni daluluye islamia be ka gosi kata yoro jime parce que nyo defo nko malien ma ni ko islamia ma ka fo ko islamia karamogo jogo beta olu ti miri ka fo ko ibe kambe karamogo de la de olu ba fo ko ibe ka islamia de la gosi ibe ka islamia la gosi ni islamia la gosi le non oto na obe karamogo batula na obe karamogo no fe batula na obe karamogo do nyini la on to la yande na be karamogo batula wallahi ante karamogo batu parce que an ba do anya min kala yo kelende kala an ba do fembe kitabu kono o yere tigelen bo karamogo kelen nunu de la aw be karamogo batula ay karamogo batuke an to de la wa hali sini ni karamogo binya fambi labo kira jela ni karamogo binya fambi ka malankola yirila ka ira ka fo an de tanga jamana e dine ba pratiquer jamana an ka sra fo itola mais ka fo be do faso de ni dine tie ka faso de ni dine nyagami nyona an bu fara ka bo nyona wallahi te marché
n'aw bɛ karamɔgɔ ko batu de la k'a fɔ hali bi aw b'aw to faransi k'aw ta Ameriki k'a fɔ k'aw ka karamɔgɔ ninnu de ka duwawu t'aw ye aw ka karamɔgɔ ninnu de ka barika ɲini k'a sɔrɔ barika tɛ aw la k'a sɔrɔ aw tigɛra aw faw ka duwawu la aw tigɛra aw baw ka duwawu la aw yɛrɛ tigɛra aw yɛrɛ ka duwawu la aw yɛrɛ ka ala deli aw yɛrɛ tigɛlen b'o la hali bi aw bɛ ka karamɔgɔw de ka duwawu ɲini est-ce que barika b'aw la est-ce que hɔrɔnya b'aw la est-ce que danbe b'aw la en contraire hali kira minnu bɛ yen n'u bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye i b'a fɔ k'i yɛrɛ fana ka duwawu k'i yɛrɛ mais i m'a fɔ i ka taa maa wɛrɛ ka duwawu ɲini dɛ non o ma f'i ye dɛ bilahi o ma f'i ye mais n'an taara an bɛ se quoi an ka taa mais mɔgɔ b'a a tigi supporter i bɛ ka silamɛya de lagosi supporter dɛ ala ye ko ɲɔgɔn ɲɛna dɛ tuma dɔ la n'i y'a lamɛn ni mɔgɔ minnu bɛ ka silamɛya lagosi ta ne de b'o tigiw nɔfɛ tantɔ ne dun ko n ye silamɛ ye n ye silamɛden n bɛ sun n bɛ seli n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ ne de bɛ ka tugu olu kɔ ta tu te sens gêné kuma dɔw la quoi. non a bɛ ne kɔni vraiment tout récemment. voilà a ko k'ale ye silamɛden ye a bɛ su a bɛ sali e bɛ su e bɛ sali awa n'a y'a sɔrɔ e sunnen de tun don e ni ninnu ye nin video kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi i ye minɔgɔ c'est à dire i sunnen tɛ quoi walahi hali tun ka ji min o waati o su ma minɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ e tun sunnen de don k'a fɔ e dalen bɛ silamɛya la komi i bɛ k'a fɔ cogo min walahi i tun bɛ jɛnɛya de la i tun bɛ ka jɛnɛya kɛ n'i da ye i tun bɛ ka jɛnɛya kɛ n'i voix ye i tun bɛ ka jɛnɛya don adamadenw hakili la parce que ninnu bɛ sentiment de ta ni e voix ye ka t'u yɛrɛ sentiment lada n'a ye c'est pour cela k'aw tɛ silamɛdenw ye c'est pour cela k'aw tɛ silamɛw yɛrɛ ye e bɛna silamɛya de fɔ anw ye k'a sɔrɔ e ni walicɛw de bɛ ka kuma sur les réseaux sociaux n y'o de fɔ aw ka silamɛya bɛ min Sigu Sago e bɛ se ka silamɛya jumɛn de y'o fɔ ne ɲɛ t'o la o aw bɛ ka kitabu kelen min fɔ a t'a kɔnɔ sa walahi bilahi a t'a kɔnɔ k'a fɔ e de ka kuma walimuso dɔ de fɛ e ni walimuso dɔ de ka kuma falen ɲɔgɔn na nin kɛcogo la walahi a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ a tɛ fiqh kɔnɔ walahi a t'a kɔnɔ walahi a t'a kɔnɔ mais aw bɛ ka silamɛya jumɛn de fɔ aw bɛ ka kuma silamɛya jumɛn de fɔ k'a fɔ k'an bɛ k'a lagosi en contre la an bɛ ka silamɛya min lagosi aw de bɛ k'o lawaleya dɛ o silamɛya kelen de aw bɛ k'o baara de kɛ quoi an bɛ ka jogo min lagosi silamɛya kɔnɔ a man kan ka kɛ ni kuranna yɛrɛ kumana n'a ye o jogo kelen de b'aw la parce que silamɛya ye ni haramiya de nin tɛ makurufu ye de k'a fɔ i y'a kɛ i m'a kɛ k'a fɔ ko junubu t'i la nin t'o ye de ni haramiyalen yɛrɛ de don silamɛ sariya kɔnɔ mori mun ka d'o ye ka taa nin ye wulibali de haramiyalen de don olu ni walimuso ninnu bɛ ka kuma sur les réseaux sociaux nin kɛcogo la ani whatsapp kɔnɔ walahi haramiyalen de don silamɛ sariya kɔnɔ haramiyalen ninnu bɛ jɛnɛya de la en contraire silamɛya la ninnu kan ka minɛ ka faga de silamɛya kɔnɔ n'an ko silamɛya sariya ninnu kan ka minɛ ka faga de mais aw bɛ ka ɲina aw yɛrɛ kɔ c'est à dire ka maa wɛrɛw de juger c'est ça le problème jamana tɛ avancer c'est pour cela que waati dɔ la minnu b'aw lamɛn i tɛ taa fan dɔw yɛrɛ la i t'a dɔn i kan ka taa kɔfɛ i t'a dɔn kan ka taa ɲɛfɛ sariya min ye e faga ka ban e bɛ ko sariya kelen de expliquer mɔgɔw ye su ka explication di ɲɛnama ma o tɛ kabako ye maliɲɛw o ye kabako ye dɛ awa ninnu de ye diinɛ banfu ye awa n'i y'a mɛn ko su minnu bɛ yen de ninnu de ye su ye quoi k'u yɛrɛ matarafa k'u yɛrɛ waliya k'u yɛrɛ danbe matarafa ka taa diinɛ ma k'a sɔrɔ olu ye su de ye diinɛ kɔnɔ diinɛ yɛrɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ fagalen don diinɛ yɛrɛ kɔnɔ diinɛ sariya ye ninnu faga de sariya yɛrɛ min bɛ diinɛ kɔnɔ de ninnu salen de don awa ninnu de bɛ ka ɲɛnamaw balo ko su bɛ ka ɲɛnama balo de o dɔn kuma walahi a tɛ wuli su minnu bɛ ka ɲɛnama balo walahi ninnu de don walahi ɲɛ kale ala la nka n k'u lamɛn hali bi an ka taa voilà ma ɲina baro kɔ dɛ ma ɲina bi ne ma bɔ ka kuma kan parce que a bɛ ne gêné na ka se degré dɔ la ne ma se k'a faamu parce que ne bɛ se k'a faamu i b'i ka liti kɛ karamɔgɔ lankolon minnu bɛ yen ne u si dogolen tɛ i bɛ t'i sigi u ka wajibi kan wajibi mɔgɔ dogolen tɛ mais n'u wulila u bɛ karamɔgɔ bɛɛ gosi bere kelen na i ka kuma i ka fɛngɛ ɲana yɛrɛ de walahi a diyara n ye su in na dɛ fo dɔ kun bɛ yɔrɔ la quoi k'a fɔ ka se ka u k'o yɔrɔnin sen bɔ a la quoi n'o tɛ an bɛɛ bɛ on est tous dans le même bateau kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ hakilina ye ji tigɛ ko ɲuman de an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye mais kuma dɔw la ka to ka religion ko in bɔ a la quoi ka to k'a lagosi c'est pas joli. non i b'a dɔn n'i ma ɲɛ i bɛ kuma ko la i ka recherche kɛ i ka kuma la mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i tɛ diɲɛ sujet bɛɛ maîtriser an minnu filɛ nin an bɛ kuma la mais hakili dan yɔrɔ i bɛ dan o yɔrɔ la n'i tɛ mun dɔn kana tɛmɛ o limite kan k'i b'a forcer ka taa fɛn mun dɔw yɛrɛ b'u sigi yɛrɛ ka nkalon da ala la ko hali an ka lit. voilà aw yɛrɛ ye Segu Sago kumakan mɛn n y'o de fɔ n ko nin vocal ninnu kɛra depuis 2018 maliɲɛw walahi an maninka famille bɛ yan faso de kama walahi a y'o minɛ aw tɛgɛ fila la an tɛ yan foyi kama ni faso tɛ awa bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ ni mali kɔ kan k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw an ka jamana dirigeants talen de otage la an ka diinɛ ɲɛmaw de don nkalon tɛ o Musa ye nin ɲɔgɔnna de organiser k'a fɔ ale tɛ se ka jamanadenw sɔrɔ k'u mara ka jamana mara n'u ye n'a ma don diinɛ ɲɛmaw la a y'o organiser ka kalankɛlaw mori kalankɛlaw k'olu organiser
c'est-à-dire k'u kɛ groupe kelen ye équipe kelen ye a ka se ka don olu la ka se ka jamanadenw sɔrɔ o kɛra depuis Musa Tile parce que Modibo Tile Modibo tun banna parce que Modibo tun tigɛlen tun bɛ diinɛ ɲɛmaaw la a tigɛlen tun bɛ diinɛ ɲɛmaa minnu i bɛ min fɔ i tɛ se ka waleya Modibo tun tigɛlen tun bɛ ninnu nɔ a ye taa histoire ta k'a lajɛ a ye taa ka taa lajɛ anw tɛ sigi ka nkalon tigɛ aw ye dɛ Modibo tun tigɛlen tun bɛ ninnu na a ye jamana mara ka peuple mara k'an bɛ nisɔndiya depuis an bɛnbakɛw kota bɛnbakɛw olu marala Modibo bolo yen o kɔfɛ Musa nana Musa b'a dɔn ale tɛ se ka population diriger tiɲɛ kan ale tɛ se ka jamana fanga diriger en tant que n'a ma diinɛ ɲɛmaaw dɔ de fara ɲɔgɔn kan parce que kuranna kalan min n'u bɛ k'a fɔ a jogo t'u la danbe t'u la mais a sera ka don olu kɔnɔ ka mɔgɔ damadamaw fara ɲɔgɔn kan k'a sigi k'a kɛ association islamique ye Mali kɔnɔ olu bɛ yen Musa bɛ ka jamanadenw mara n'olu sababu de ye mais est ce que a ye jamanadenw a ye population kisi Musa ka kɛlɛ kɔnɔna la wa est ce que a ye population kisi le 26 mars kɛlɛ min kɛra Mali kɔnɔ ka écoledenw faga kan faw faga kan baw faga est ce que a y'an kisi o la mun de nana n'a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw sen bɛ nin na n'o tɛ i y'o ye o waati olu minnu ni Musa tun bɛ baara la ka population ta kan ta en otage kan di Musa Traoré ma an ka président kɔrɔ min bɛ yen kan d'a ma est ce que o y'an kisi k'a sɔrɔ an denw ma sa mais a diinɛ ɲɛmaa jumɛn de bɛ yen min balimakɛ sara a tɛ yen o nin kɛra Musa Tile la nin bɛ bala caman na de aw t'o kalama o ka tɛmɛ Alpha Tile kana Alpha Tile kɔnɔna la nin diinɛ ɲɛmaa a jigi tun ye ninnu de mais population b'a kun fɛ parce que n'a gɛlɛyara dɔrɔn n'olu sera diinɛ ɲɛmaa ninnu ma o diinɛ ɲɛmaa kelen ninnu de dɔn tugun quoi mais an ɲinɛnen bɛ nin bɛɛ kɔ hali bi aw ko gouvernement talen tɛ otage la même an ka ambassadeur bɛɛ talen bɛ otage la hali sini n'an ye mankan kɛ i bɛ weleli kɛ Mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw fɛ a ye dugawu kɛ n ye a ye kuma population fɛ a bɛ ta donc jamana taara otage la ou bien a ma ta otage la o kɛra Alpha Tile waati Alpha Tile ka ban ATT Tile kana ATT nana mara ni diinɛ ɲɛmaaw ka hakilina n'u ka taabolo de ani diinɛ ɲɛmaaw ka entrée personnel a nana mara nin de kɔnɔna la mais maliyɛndenw sigilen don sur les réseaux sociaux i tɛ histoire bɔ yɔrɔ n'a ta yɔrɔ don k'a fɔ ko an bɛ ka diinɛ lagosi an bɛ ka diinɛ lagosi ka da kun jumɛn de kan en contraire diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ an'u ka kɛwale ani baara min b'u bolo an'u ka entrée personnel an bɛ k'u gosi ka da nin de kan parce que mago b'u ka denbaya de la mago tɛ jamana la mago bɛ jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka entrée personnel de la mais jamana basigili mago t'a la voilà c'est pour cela que ATT fana nana a y'a jigi da o diinɛ ɲɛmaa kelen ninnu de bolo c'est pour cela que diinɛ ɲɛmaaw bɔra ATT Tile la k'a fɔ ko ka mankan kɛ k'a fɔ ko dun min ATT ko k'a bɛ na n'a ye ko a tɛ falen ATT ko k'a tɛ falen a y'a dabila kun jumɛn de la a ma dabila k'a fɔ population de a y'a dabila k'a fɔ ko parce que ani diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'ale ma nin dabila a ka fanga bɛ dabiri n ko a y'a dabila nin de kama jamana taara otage la ou bien a ma ta otage la aw bɛ na aw sigi ni maraba la k'a fɔ Arazbadi kɔta Arazbadi bɛ fɛn dɔn fɛn minnu bɛ jamanadenw nafa fɛn minnu bɛ jamanadenw la RV fɛn minnu b'an kunu ka bɔ sinɔgɔ la fɛn minnu b'a hakili da yɛlɛ a tɛ kuma n'olu ye ale bɛ kuma ni mun ye fɛn minnu nafa t'olu la fɛn minnu nafa tɛ se Mali la fɛn minnu yɛrɛ n'u bɛna tora wɛrɛ de lasa ma Arazbadi bɛ kuma ni ninnu de ye c'est pour cela que ka génération fɛn fɛn bɛ a caman bɛ i tɛ fɛn dɔn i ma kalan i tɛ fɛn kalama parce que e yɛrɛ ka kalan n'i ka dɔnniya e ma se ka analyse bɔ kɔnɔ ka faamuyali kɛ k'i taa cogo di i na cogo dɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ min ta i ma kuma ni mɔgɔ ye e ma se ka analyse kɛ bi tile na e ye kalankɛla e ye dɔnnikɛla e ye hakilima ye i tɛ hakilima ye o diinɛ ɲɛmaa ninnu depuis Musa Tile la jusqu'à ATT Tile a bɛ ten jusqu'à 2012 o diinɛ ɲɛmaa ninnu de bɛ Mali diriger o diinɛ ɲɛmaa ninnu bɛ Mali diriger ni Mali ka hakilina ani Mali ka taabolo dɔ de o ye taabolo jumɛn ye ni président fɛn fɛn bɛ sigi ni ministre fɛn fɛn bɛ sigi a bɛ taa sujudi kɛ ninnu kɔnɔ ka ninnu de ɲininka ni daluya dɔw ye daluya minnu k'a sɔrɔ kalan yɛrɛ tɛ ninnu na parce que an bolo ni maa min ye kuranna kalan dɔnni b'o de la an bolo maa min ye kuranna kalan barika b'o de la an bolo maa min ye kuranna kalan fanga b'o de la an bolo maa min ye kuranna kalan kodɔn b'o de la et puis o de faamuyalen don non o tɛ i bɛ se ka kuranna kalan bilahi k'a sɔrɔ i tunnen bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ye kuranna kalan n'i ma adamadenw kalan o ye fu de ye kira ye kuranna kalan ala ye Jibirila bila ka na kira la kalan kuranna la k'a sɔrɔ kira tun ye kunfin de mais a ye kuranna kalan ka tila ka dɔnni d'a ma tugun a ka adamadenw kalan c'est pour cela que minnu bɛ burusi kɔnɔ ani minnu bɛ duguba kɔnɔ kiriw tigɛcogo tɛ kelen ye i ka faamuyali kɛcogow tɛ kelen ye kitabu kɔnɔ aw t'o kalama mais anw b'o kalama kira y'o kɛ kira ye kiri dɔw tigɛ burusi kɔnɔ maaw ye k'a ladiya olu la ka hakɛ dɔ di burusi kɔnɔ maaw ye k'a sɔrɔ duguba kɔnɔ maaw a m'o hakɛ di olu ma a y'a dabɔ mun de kama minnu bɛ duguba kɔnɔ olu fana ka dɔnni ta n'u ka hakilina ka bon ka tɛmɛ minnu bɛ burusi kɔnɔ c'est-à-dire an bɛ ɲɔgɔn ye tan de ka taa min bɛ duguba kɔnɔ min bɛ jama kɔnɔ duguba kɔnɔna ni burusi kɔnɔna yɛrɛ ka to yen min bɛ jama kɔnɔ o de ka faamuyali ka bon ka tɛmɛ min tɛ jama kɔnɔ min b'a kelen na o tɛ faamuyali ba sɔrɔ parce que n'i ko i bɛ analyse k'i dɔrɔn na e dɔrɔn ka hakilina la n'i ma tɔw ɲininka dɔrɔn i bɛ filiba de kɔnɔ e yɛrɛ bolo i faamuyalen don mais i faamuyalen tɛ c'est pour cela que kiraw bɔra ni sira min ye an ka dɔnnikɛlaw ma se ka bɔ n'o sira ye kira bɔra ni sira min ye aw bɛ ka silamɛya min fɔ
aw yɛrɛ bɛ ka silamɛ min fɔ aw da kɔnɔ aw ka diinɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ma bɔ o sira fɛ aw ko k'an bɛ diinɛ contrôle la k'a sɔrɔ jamana talen de otage la depuis Musa Tile aw ma miiri nin yɔrɔ la k'a fɔ ko nin b'a kɔnɔ a ye ta Mali histoire ta a k'a lajɛ cɛ kelen min bɛ président kelen min bɛ yen n'a tun banna diinɛ ɲɛmaaw la n'a tun banna kuranna kalankɛlaw ma k'a fɔ k'u jogo man ɲi i bɛ fɛn min fɔ ko tiɲɛ t'a kɔnɔ o tun ye Modibo Keita de ye wallahi an ka bonya ba yan bɛ don dɔn k'a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya o ye Modibo Keita de ye à part de Modibo Keita président jumɛn de bɛ yen min tɛ otage la ninnu bolo Musa min y'a organiser a tun bɛ otage la jɔn bolo n k'o dun de n'i ye Musa ka saya bɔra a la k'a fɔ ko maliyɛndenw kana Musa faga jɔn de don ko diinɛ ɲɛmaaw de don n'o tɛ Musa de ni fagali kan kan Musa de tun kan ka faga n'o de fɔ kojugu marali ou bien ka kojugu mari yɛrɛ bolo kojugu sara ye kojugu de n'an tun ye Musa faga malobaliya min bɛ ka kɛ Mali la o tun tɛ kɛ a tɛ te manamana ko min kɛ Mali la ka maliyɛndenw k'an ka sɔrɔdasiw faga ka t'i da Sénégal ka tila ka na wallahi a tun tɛ kɛ kojugu tɛ wolo foyi ye ni kojugu tɛ n'i ye juguman mara a tɛ wolo foyi ye ni juguman tɛ est ce que Mali kanu bɛ nin dirigeant ninnu na wa est ce que Mali kanu bɛ nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ma wa aba hali a tɛ te ka nali diinɛ ɲɛmɔgɔw yi sen b'a la i da b'a la c'est pour cela que mankan de sera ka kɛ fɛn de sera ka kɛ parce que IBK donna nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de la IBK fana ka fanga a ma fanga in sɔrɔ ten de a y'a sɔrɔ ni diinɛ ɲɛmaaw de ye n'o tɛ a y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a diinɛ ɲɛ a président mana fɔlɔ président min sigira k'a fɔ e y'i ka fanga sɔrɔ sur le peuple a tɛ yen a bɛɛ y'a sɔrɔ ni diinɛ ɲɛmaaw de parce que y'u jigi da diinɛ ɲɛmaaw de kan u y'olu de kɛ dɔnnikɛlaw ye k'u kɛ kalankɛlaw ye i y'olu de kɛ place bɛ ninnu de la ɲɛnamaya kɔnɔ surtout jamana yɛrɛ kɔnɔ c'est pour cela que hali bi n'an ko diinɛ ɲɛmaa minnu b'an bolo k'a fɔ ko an bɛ ka fɛn f'u ye an tɛ ka fɛn f'u ye dɛ i ka mara tacogo ani maliyɛndenw ye fanga min ta k'a jigi da ninnu kan k'a sɔrɔ ninnu tɛ k'o waliya ninnu mago b'u ka vie dɔrɔn de la i ka vie ka dilan jamana talen bɛ otage la nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de bolo o kanza islamique min bɛ Mali kɔnɔ awa n'an ko Mali tɔɔrɔ min bɛ Mali kan k'a ta k'a bɔ yen tɔɲani min bɛ Mali kan k'a ta k'a bɔ yen f'an ka diinɛ o kanza islamique f'an ka ni pouvoir de fara ka bɔ ɲɔgɔn na an m'a fɔ maliyɛndenw tɛ dɛ an m'o fɔ de mais kɛwale wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ nin si ye maliyɛndenw aw t'o kalama a ye taa ɲɛɲini a ye taa recherche kɛ hali bi aw kana faama minnu tulo bɛ ne la wallahi b'a dɔn ko n bɛ ka min fɔ tan de don wallahi ɲɛ kale ala la k'a fɔ ko Mali talen don nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de bolo depuis Musa Tile a b'a tan de don et puis wulibali de don a tɛ wuli a faama tɛ yen a président tɛ yen a député tɛ yen a juge tɛ yen a mairie tɛ yen a président tɛ yen min tɛ ninnu de tɛgɛ a tɛ yen min tɛ nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de tɛgɛ a tɛ yen aba hali n'aw y'u ɲininka o kɔfɛ k'a fɔ RS24 ko tan de ko Mali talen don an ka diinɛ ɲɛmaa ninnu de bolo depuis Musa Tile wallahi i b'a waliya i tɛ se ka kuma labɔ mais i b'a fɔ ko wallahi i ye min fɔ tan de don nin kɛra depuis Musa Tile fo bi an bɛ waati min na sisan a jɔn de bɛ mɔgɔ min bɔra ka n'i sigi les réseaux sociaux ka nin kuma fɔ aw t'a fɔ parce que aw tɛ recherche kɛ aw t'a fɔ aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mais est ce que i k'a lajɛ k'a dɔn k'a ko na fɛn don aw tun kan k'o de ɲɛɲini mais aw m'o kɛ o aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la an bɛ ka kuma kan mais aw ɲ'a ɲɛɲini k'a dɔn de jamana talen bɛ otage la diinɛ ɲɛmaaw bolo k'a fɔ kuma tɛ fɔ a bɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ an ka jamana tɔɔrɔ min b'an ka diinɛ ɲɛmaaw sen b'a la n'a y'a sɔrɔ an ka bɔ ka taa aventure la tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw b'a kɔnɔ a diinɛ ɲɛmaa jumɛn de bɛ yen k'a fɔ Musa Tile la e tun bɛ haut conseil islamique kɔnɔ k'a fɔ k'a den dɔ bɛ aventure la a tɛ yen a tɛ yen Diko kɛra président ye ka da ko min kan ale b'a dɔn ne b'a dɔn a ye taa Diko ɲininka a ye taa interview kɛ Diko la ko a kɛra président haut conseil islamique président ye ka da daluya min kan n'a y'a sɔrɔ a hɛrɛ bɛ Mali kan a hɛrɛ tɛ Mali kan dɛ a hɛrɛ bɛ gouvernement de kan c'est ça donc ninnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni Mali ya ninnu tɛ ka kɛlɛ kɛ ni Mali ya ninnu bɛ ka kɛlɛ kɛ olu ka denbaya ka protéger olu yɛrɛ ka vie ka dilan gouvernement ka sago kɛ population na c'est ça bon an ko o de bɛ dabila n'i nana ka manamanakan fɔ manamanakan de bɛ kɛ k'i jaabi n'i nana ka faso jɔ kan fɔ an b'i dɛmɛ o faso jɔkan in kelen de kan n'i nana ka kuma ɲuman ta ka ɲɛsin faso ma an b'i bonya ka da la i ye faso bonya wallahi maa min ye faso bonya o ni bonya kan kan maa min ye faso dɔgɔya o kan ka dɔgɔya de fɔ ka dama tɛmɛ o de kan ka kɛ o nka aw bɛna aw sigi dabarabaya la aw kalan aw bɛ diinɛ kɛ tan de gouvernement bɛ tan de arasa bɛ kɛlɛ la a bɛ kɛlɛ jumɛn de la n'o de fɔ n ko daluya t'aw bolo a prévu tɛ CDR bolo k'a fɔ san 3 ye kɛlɛ nafa ye nin de wallahi a tɛ yen ni arasa mana ka fɛn dɔ de dénoncer an ye n'o tɛ a prévu foyi tɛ yen an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan ale arasa kelen in fana de taara tugu ka taa yɛrɛ dogo diinɛ ɲɛmaa ninnu kɔfɛ arasa yɛrɛ ye mɔgɔ min ni adama de ye arasa formé arasa yɛrɛ souci ye adama de ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan n'aw t'o dɔn bin b'o fɔ ye arasa yɛrɛ souci ye adama de ye arasa yɛrɛ bɔra adama de la komi a bɛ ka adama mɔgɔw de la gosi ko arasa yɛrɛ ye mun de ye arasa yɛrɛ ye adama mɔgɔw de ye e bɛ ka mɔgɔ minnu la gosi olu ka taabolo olu de ye e formé k'i kalan c'est-à-dire k'i la faamuya politique la ani jamana taabolo an'a taɲɛ la ani yɛrɛ ka avenir dilan cogo la e bɛ n'i sigi bi k'olu la gosi e n'olu bɛɛ ye taabolo kelen ye adama tɛmɛna sira o sira kan e arasta tɛmɛna o sira kelen in de kan adama ye faso ta k'a fɔ ko faso kanu b'u la k'a sɔrɔ faso kanu t'u la dɛ arasta e fana tɛmɛna o sira kelen de fɛ e k'i ka kunun kumaw lajɛ e k'i ka bi kumaw lajɛ n'a sɔrɔ i tɛ ɲɔgɔn juger wallahi i bɛ ɲɔgɔn kiri min don i bɛ ɲɔgɔn da ka ɲɔgɔn kan tigɛ de i b'a fɔ ko a ma bɔ da kelen kɔnɔ
harbi abena o jo rasta kelen do ko fe ka fo ko way ko ambe ka do fo dina nyama o ambe ka do fo rasta ko ambo lu contrôle ambe jamana de fe ou ambe nu de contrôle jamana de kada o nya katemene nunga voilà donc n'aw ba mana kuma la n'aw ba molobaliya kuma la te marché ango ko Mali de awani Mali te foiti ni Mali yere tante ɲɔgɔn sɔrɔ aw bɛ ka kɛ sungurumba ye walimuso daragila WhatsApp ni fɛnw kɔnɔ aw bɛ n'aw jɔ k'a fɔ k'an bɛ diinɛ contrôle la diinɛ contrôle la yɔrɔ jumɛn ni maa bɛ diinɛ contrôle la aw de bɛ diinɛ contrôle la ni maa bɛ diinɛ contrôle la aw de bɛ sali aw de bɛ so donc aw de bɛ diinɛ contrôle la parce que aw ko anw ye kafiriw de an n'an ka kafiriya fɛn fɛn an ma muso darage an n'an ka kafiriya fɛn fɛn an tɛ don muso gasi la mais aw dun muso joli joli de bɛ a ye min ka furu sa muso joli joli de bɛ a ye min ka vie privée tiɲɛ muso joli joli denbaya joli joli de bɛ an nana min ye sur les réseaux sociaux k'a sɔrɔ i da tɛ Mali jɔkɔ kɛlɛ la an tɛ hɔrɔnya fɔ ɲɔgɔn ye an ka hɔrɔnya kɛwale kɛ wa an ka manamana ko dabila voilà an kana cɛ lamɛn quoi ko baro k'a yira la dɔrɔn k'a fɔ ko a tɛ foyi kalama nin kɛlɛ in na ka n'i sigi dɔrɔn ka kiiri tigi i yɛrɛ ye dɔrɔn non o tɛ marché yan dɛ voilà an ma tila baro la o an ka taa dɔrɔn voilà Mali ma fɔlɔ bɛ aw bɛ se k'an to keleya kɔnɔ Malika fitini Malika famille aw bɛ se k'a fɔ ko ne ko ba fana n'a k'i occupé Malika famille ka problème na ka sidère to yen siɲɛ joli n bɛ vidéo kɛ k'a kankari da ba fa ye n'a kana to a ka mankan parce que Barou vraiment vous êtes bête e bête yɛrɛ i bɛ bête min ɲini de e Barou de don bilahi i tɛ fɛn kalama e nana ka ba fa sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ de ni défenseur bɛ Rasta la wallahi ba fa de don ni défenseur bɛ Rasta la ka Rasta defa ka seere defa k'u protéger an maninka famille de don bilahi ba fa k'i occupé maninka famille la a ka Rasta to yen munna ni Rasta ma occupé a ka famille la ka Maliko kɛlɛ to yen n'i y'a ye ba fa kumana Arasbadi ka a kumana ka k'a da la balimamuso tun bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ parce que mun y'o de fɔ n ko mɔgɔw tun tɛ mɔgɔ min tun bɛ ka jɛnɛ defa ka ba fa ka Dani defa ka tila ka Arasbadi defa ka tɛmɛ ba fa ka sur les réseaux sociaux a vidéo bɛ yen de i ma supprimer i bɛ yen mais Sederi tɛ maa de ka ɲuman dɔn i ma n'i sigi k'i ba feere k'a dɔn Sederi la k'i ka denbaya di Sederi ma bilahi dɔn kɛlɛ i t'a lajɛ foyi ye n'i kojugu kelen kɛ i b'o kojugu kelen in de minɛ quoi ɲintin de b'u bolo i mana ɲuman kɛ a bɛ tɛmɛ ni ɲintin de ye mais i bɛ juguman fɛn fɛn kɛ i b'a bɛɛ mara bɔrɔ kɔnɔ i ka juguman bɛɛ bɛ maralen b'u sɔrɔ bolo ye mais i ka ɲuman maralen tɛ dɛ o de b'a ni Sederi cɛ aba Sederi tɛ se ka faso jɔ ba fa ye nin kɛlɛ in kɛ k'a sɔrɔ e mana vidéo kɛ la e yɛrɛ nana kosa in yɛrɛ de la e n'ale dɔrɔn sange e fana nana a degun caman ɲɛ quoi mais e taara kɛlɛ ta yɔrɔ min k'a fɔ ba fa y'a kɛ i bɛ nkalon na bi i bɛ nkalon na sini a ba tiɲɛ tɛ i t'a dɔn kɛlɛ bɔra yɔrɔ jumɛn n bɔra ka vocal minnu joué ninnu kɛra 2018 dun y'a sɔrɔ e tun tɛ vidéo kɛ e bɛ sigi i da don nin kɛlɛ in na cogo di nin kɛlɛ in bɔra waati min nin kɛlɛ in kumakan ninnu fɔra waati min o tun y'a sɔrɔ e tun tɛ vidéo kɛ e ma don vidéo kɛ la mais e bɛ se ka taa kɛlɛ ta yɔrɔ la k'a fɔ e bɛna kiiri tigɛ ni yɛrɛ k'a sɔrɔ e ma explication di wa bon nin de Arasta ka mɔgɔ nu Sederi o de y'a to an ko kalabanti ka t'u la quoi a kalabanti de ka ca ni fɛn bɛɛ ye quoi bilahi ni n ka da nin bɛ se kuma la ni n ka da nin kalan don ani bɛ ko dɔn olu tɛ kelen ye o ha aw yɛrɛ ka nin kuma in lajɛ ko nin kɛra waati min ko ale ko ba fa ka occupé maninka famille i t'a fɔ ko ba fa ka occupé Mali la wa ou bien ko a ka occupé maninka famille de la aw mako bɛ Mali de la sa voilà on est fait Sederi an bɛ waso ni Mali de ye quoi wallahi n'aw tɛ kelen ye donc aw bɛ occupé Sederi de la mais aw tɛ occupé Mali la bilahi aw tɛ hɔrɔnya aw tɛ ladiri aw faw dun bɛ Mali de kɔnɔ dɛ aw baw n'aw surtout bɔra Mali de kɔnɔ donc an maninka famille an bɛ kɛlɛ kɛ Mali de kama an bɛ occupé Mali de la n'aw bɛ occupé Sederi la a ye occupé Sederi la Sederi ka dɔgɔ Mali kɔ la bilahi aw ba fa bɛ occupé Mali de la wallahi a ka sira tɛ Sederi la mais k'a yira Arasbadi la dɔrɔn en tant que n'a bɛ ka kuma au nom de Mali aw t'a bali n'anw tɛ kuma Arasbadi kan parce que a bɛ ka fɛn min fɔ fɔlɔ la i tun bɛ kuma minnu fɔ bi i tɛ k'i da don olu la gɛlɛya minnu tun b'an kan fɔlɔ hali bi o gɛlɛya kelenw de b'an kan e tɛ k'o kuma fɔ i tɛ ka e tɛ aw ye wallahi e tɛ Arasbadi ka fɔlɔ vidéo lajɛ a ka bi vidéo lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ faso jɔ kɛlɛ na wallahi kɛlɛ t'a kɔnɔ mais an ka taa wallahi n b'i jɔ faden kɛnɛ ka bi ka yirila Barou e ɲɔgɔn kalabanti ma dan fɔlɔ e ɲɔgɔn malankɔrɔ yɛrɛ tɛ maliyɛn denw na wa Sederi kɔnɔ ɲɔgɔn kalabanti tɛ yen fɔlɔ quoi voilà an ka taa dugu ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ aw dɔrɔn bɔra k'a fɔ ko ba fa sabali a tɛ se k'a fɔ ko ba fa t'aw dɔ ye o ba fa y'aw ka parrain a b'a ka groupe kɔnɔna la donc o b'a yira k'aw dɔn don voilà parce que Barou y'o de fɔ k'aw tɛ fɛn kalama Sederi mɔgɔw hali n'aw kalanna aw man kɛku hali n'a sɔrɔ aw ka kɛku a tɛ fɛn dɔn o dɔnni yɛrɛ t'aw la kalan t'aw la ba fa y'anw dɔ de o ye kelen ye parce que ne tun ye Arasa dɔ de ye n'o de fɔ ye ne bɛ se k'a fɔ ne ye Arasa defa cogo min wallahi Sederi mɔgɔw ma defa tɛ wallahi o bɛ Alahu subahana taala de cɛ ni Arasa defa ka se hakɛ min na ka Arasa kanu ka se hakɛ min na ni ye ne yɛrɛ ɲininka wallahi mɔgɔ tɛ min y'a kanu ka se o hakɛ la o tɛ k'a fɔ n'a bɛ kuma o tɛ k'a fɔ n mago b'a la ka Arasa ye sa o tɛ sa kanu bɛ dusukun de la a bɛ cœur de la
mais aw y'a yira aw dabara de la aw bɛ rasta fɛ mais billahi rasta jugu fɔlɔ min bɛ rasta la o y'aw de Bafa ye sympathisant de maninka famille kɔnɔ ne tun bɛ cédéri groupe caman na n tun bɛ fan club caman na n tun bɛ sympathisant caman na est ce que ne ye membre de ya ne tɛ membre ye ne ye sympathisant dɔrɔn de n bɛ rasta defa ko merde n tun b'a kɛ n tun b'a ka fɛn bɛɛ ne tun bɛ fɛn dɔ publier wallahi cédéri Bamako tun tɛ se k'a publier wallahi tɛ se ka parce que n'u y'a publier i b'a dɔn a conséquence ye min ye mais ne tun b'a kɛ n tun b'a kɛ ka da rasta kanu de kosɔn ne fa ni baw bɛɛ dɔgɔyara ne ka famille bɛɛ dɔgɔyara rasta kanu nɔfɛ n tun ye sympathisant de mais ma kɛ membre ye hali tile kelen or que an ka famille bɛɛ ye cédéri de o ye kelen ye ni Bafa bɛ maninka famille la n'a bɛ maninka defa a kan k'a defa kɛ a ka droit de don parce que maliden de don a ye maninka ka idée maninka ka idéologie a y'a faamu de k'a dɔn k'a fɔ maninka bɛ min na faso jo de don entre personnalité a mago bɛ faso de la Bafa kan k'a defa kɛ a kan k'a defa mais Bafa tɛ maninka famille kɔnɔ Bafa tɛ maninka famille kɔnɔ sympathisant de don mais a bɛ cité kɔnɔ pourquoi pas n'a tɛ don cité kɔnɔ mun na mɔgɔ min y'i kanu o tigi sama i ka gɛrɛ i yɛrɛ la mɔgɔ min banila i ma bɔ o tigi la n'anw ma gɛrɛ Bafa la ou bien ka Bafa sama ka gɛrɛ an yɛrɛ la wallahi an kɛra jugu ye parce que hɔrɔn de don a t'anw ka jɛkulu kɔnɔ mais anw ka jɛkulu ɲɛma a y'o kanu a t'anw ka jɛkulu kɔnɔ maninka ka idée a y'a faamu maninka bɛ min ka hɔrɔnya de don ladiriya dɔrɔn parce que jamana ko kelen de don on tɛ a y'a si kɛ réseaux sociaux kan maa si tun tɛ Bafa de o mais aw y'a dɔn ni mun de a ko faso de parce que les lenki ko faso arabali tun ko faso a y'a dɔn ni nin de Bafa nana kɛ mɔgɔ minnu sibɔtɔ sur les réseaux sociaux o tun ye les lenki b'o la les lenki ka avocat de tun don les lenki ka avocat de don an b'a wele k'a fɔ an ka avocat de tun don a bɛ rasta defa fo merde a bɛ cédéri defa fo merde jɛnɛ ni dani a b'olu defa fo merde mais n y'o de fɔ n ko ɲintin de b'aw bolo aw tɛ maa ka ɲuman mara fo juguman voilà bon nin kuma bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ e mana e bɛ n'i yɛrɛ kɛ juge ka n'i yɛrɛ kɛ avocat ye k'a fɔ e bɛ interview kɛ de e bɛ kiiri tigɛ de sereri tun bɛ tan de maninka famille tun bɛ tan de e t'a dɔn yɛrɛ e t'a dɔn yɛrɛ kuma kan ka ta yɔrɔ min yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ i kan ka kuma e yɛrɛ bɛ ka kuma dɔ de expliquer ne t'a dɔn e bɛ ko i y'o kuma ye labɔ yɔrɔ min quoi parce que ne b'a dɔn nin t'a kɔnɔ e bɛ ka explication min di a n'anw b'a dɔn k'a da sira min kan olu tɛ kelen ye i tɛ ɲɔgɔn ye quoi i tɛ ɲɔgɔn ye e ko Bafa bɛ maninka famille ko an dɔ de don kɛ ne tun bɛ rasta nɔfɛ rasta ka yɛlɛma joli de tun bɛ minnu tun bɛ ne wele minnu mago tun bɛ ne la a kun ye mun ye parce que n tun bɛ rasta nɔfɛ rasta kanu tun bɛ n na mais ka rasta kanu bɔnna a kɛra cédéri maajugu minnu bɛ rasta yɛrɛ de y'a to rasta yɛrɛ kanu bɔra ne la parce que a ye maaw de former jɛnɛ ni dani de kɛra ni rasta kanu bɔra ne la n'o tɛ jɛnɛ ka bɔ hali ni mama in kɔnɔ ka tila ka les lenki dɔgɔya ne bɔra k'u ka video ta siɲɛ 3 de n bɛ kuma video in kan ka tila ka yuru i la olu tɛ se k'a to ni ne bɛ rasta dɔgɔya mais i m'a faamu i bɛ kuma fɔ ko donna de ani faamalikɛla de min b'a faamu mais mɔgɔ min t'a fɛ k'a faamu mɔgɔ min nana de k'a fɔ n b'i ka jɛkulu ci mɔgɔ min nana de n b'i ka liti ci mɔgɔ min nana de n b'i ka vie détruire non o tɛ faamuyali sɔrɔ de c'est pour cela que dani ni jɛnɛ ma se k'a faamu ne ye kuma bɛ ne ka video ninnu bɛ yen ma supprimer n ko aw t'a to aw bɛ ka les lenki dɔgɔya k'a fɔ an bɛ rasta dɔgɔya n ko non n k'o tɛ de i dɔgɔnin de ne o mais n y'a kɛ ni hakili de ye walasa i ka se ka faamuyali sɔrɔ k'a dɔn an t'a fɛ ka rasta dɔgɔya mais i kana t'an pousser ka t'an bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛna kɛ damatɛmɛ wale ye mais ma se k'a faamu olu bolo fanga ni barika b'olu de la olu mana tigɛ k'a bila yɔrɔ min sur les réseaux sociaux awa cɛ tɛ min b'a lawuli olu bolo i mana kuma min fɔ maliyɛn denw ye awa wulibaga tɛ cɛw la wulibaga tɛ musow la walahi o ye nkalon de i ɲɔgɔnna t'i fadenw na mais i ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ walahi o ye nkalon de bɔ i ka du da la n'i bɔra i ka du da la dɔ b'a yɛrɛ la k'a fɔ i ɲɔgɔnna tɛ an y'an pasante de anw mɛnna de mais waati min na jɛnɛ bɔra ka les lenki fa n'a ba nini ka les lenki dɔgɔya ka famille bɛɛ dɔgɔya a nɔfɛ aw ma kuma mais bi aw bɛ se ka kuma k'a fɔ an bɛ ka cédéri bɛɛ dɔgɔya an bɛ cédéri bɛɛ dɔgɔya hawa hali sini dani y'o kuma fɔ aw minnu bɛ dabarabaya ne ko aw ka fɔ de aw ka fɔ dani ni jɛnɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'u bolo n ye nkalon de fɔ ma nkalon fɔ est ce que tiɲɛ de b'u bolo aw ni mɔgɔ kelen bɛ kɛlɛ la a n'aw ni jɛkulu bɛ kɛlɛ la est ce que olu ye kelen ye mais olu bɔra ka jɛkulu bɛɛ de lagosi i bɔra ka jɛkulu bɛɛ de ka association vocale jouer est ce que nin kan ka kɛ parce que i ko maninka famille bɛɛ i ko EPR bɛɛ jɔnni b'a kɔnɔ n ka anw de don a n'a tun danna u ni Bafa cɛ ou bien n'a tun danna u ni maa cɛ ça y a pas de problème anw da t'a la o i mɛnna kɛlɛ la Habibu ni Bafa mɛnna kɛlɛ la anw da b'a la anw da t'a la o mais i b'a dɔn i tɛ se Bafa la c'est pour cela qu'il nana jɛkulu bɛɛ ɲagami kɛlɛ kɔnɔ quoi awa n'aw ye jɛkulu bɛɛ ɲagami Alassane nɔfɛ mɔgɔ foyi tɛ to yen awa an tɛ maa si to yen parce que aw yɛrɛ de y'a kɛ bi n'i ye dɔw kumatɔ la i b'a fɔ ko non ko Rage 24 ko kana fɛn fɔ cédéri bɛɛ kana fɛn fɔ fan club ni sympathisant bɛɛ non wallahi o taara ka dan kɛ o taara ka dan kɛ mun n'o y'a de y'a fɔ n ko muso fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ legu ka da rasta ka legu de kan a bɛɛ bɛ legu ka da la dani sini bɛ sinikɛnɛ a b'a bila kun na n'a ni min bɛ ɲɔgɔn na a b'o kelen kɛlɛ quoi a tɛ sɔn ka bɛɛ kɛlɛ an y'o de fɔ an ka video la an ko an tɛ bɛɛ kɛlɛ mais an tɛ bɛɛ kɛlɛ dan de b'a la kun de b'a la mais i m'a faamu hali an ko rasta an t'a kɛlɛ mais kun de b'a la dan de b'a la mais olu de y'a laɲini an ka rasta dɔgɔya olu de y'a laɲini an ka cédéri détruire olu de y'a laɲini ka rasta yɛrɛ ka vie détruire awa a bɛ détruire wallahi jɛnɛ e ma tila dani e ma tila
wallahi nyore fo dani amahar damine folo e ga situ madatu folo siti fo ti bolo folo min be marché parce que ne bi ga siti be kono kala wallahi billahi dani ne e ga siti fo te erebe siti fen kono ka fo ne ta kono wallahi te a siti ti bolo wallahi e puis mbe clen fie amahar damine folo e ka muso mi gen folo wa e ka 31 kera togodi ini dani nyode fo ngone arrange 24 ne man wallahi ne ma sibade itara 35 euro mi ne bi no fede ini muso mumbora ne bi no fede nyode fo de ato nyela idi muso do ma sederi kono ngolu kapo ku kali wolo de ni qur'ana la wallahi muso be tisiga po voilà ini Fatmata Zahra de tara 35 nyo fe voilà ani asmao atra 35 euro mi mo munu har no be singom nyini ba ni bo singom dro nyimi iba filmer ka bla sur les réseaux sociaux lolu masuko ka 31 filmer akada la ka fo ko man ga famille barake de wallahi anya kini faso di amma kini rere amma kini toyre anya kini faso di awanya kini faso minye wallahi fo ala ka baraka do faso kelena billahi fo yo toro min da walde ka fo nyona tora de kadauka wallahi ye mautonyo kada hakemi nga fo toro nyona de kadauka wallahi fo na asura la kote chi na ye mautonyo wallahi abe tonyo na ye maudo malo ya kama muso malo ya wallahi sediri abe siya malo kene kama har damine folo nyore fongo chobe serer la nebe mamunundo wallahi mbule gu mente ka si tokofo nga video la folo a muso be munu legu be mbolo ka faranya munu fo ma si tokofo video kono de aba mo dama mi be seder kono chela musola min ka legu be ne 24 bolo wallahi de kajani bana si me auta do ambe kele de kono anka avancer anka ta quoi mais nan tarambe bona ye kelenkele e ka 31 kera chokori sera ka 31 kewa est-ce que dani nunu sera ka 31 kewa mamunu beru sigi har nu be café 1000 tron de la iba filmer ka bla sur les réseaux sociaux no lu de sera ka 31 ka parce que musoko ko lu ka strate dali la tugu ko parce que ne be man ga famille be voilà ko dani tumbe minka ko ngalonde de horonya tel la diriate e pe tien de do amma ngalon siri dani la de male nyado male muso nyado muso halalaw yado barkati barka be muso mununa nubuka dambe fo nubuka yerema horonya fe faso kanu ko so ka fo lutun tara faso kanu de la mais olu yere yado sisa olu bora fen kalama dani kola olu bora fen kalama rasta kola a ka sabu ke man ka famille nin keleni koso dani on tigarawla horonya koso on tigarawla dambe koso har na soro dani aw darana aw nyede horonya kono dambe kono amana ke chokoto wati oluma soko hakilnaye oluma soko mirnaye oluma sika miri ni nyorola me bi ambora kalama ka sabu ke man ka famille nin te horonya doya ngoni ye horonya kuma dodi muso dodi nana kuma fone ne matu nyininga me yerde nana kuma fone vraiment tiens la on yeninke mamba ke wati mi wallahi antunta miri ka fa conséquence yeni abantu man sigi ka miri ni fanaka antunta ro ka fo ko abeke tande me horunya do de do men goni mo mi go ko abe lego be legude na karawe ay feunta o kata yoro akata ivar nuno akata montage ke maninka musoka au kana me billahi tambuse ka banola ambe anya sidiri anya sigi gunguru min kambe inde wallahi ni nana ni tunay ban soro gunguru kelende ka har na soro sumante wallahi donc anna obisika ke kelenya ayu nyini ga ye 35 euro mi aka muso flembe yake ay kono sigimina ani do ibe ye tanike I ka fenke yiri de kono ni sakoro munun tara ke ne ba kala manya do fo ne ba uno feo ne nga 35 ke parce que ne ma gote wali muso la voilà har ni wali muso ko boray sunguru mini no ko mbife katla ki taraye ni no ko mbi furu katla ki jamfano ube ka fo ko ne tife ube ne ni kella ka fo ka boni no ndo ke nga dambe ni nga horonya temperamente koke nga niya e desra ka boni mo do legu e bi kana bla réseaux sociaux ka grâce à nous on de to non ta tun kadiye muso mu mori ka groupe kono itun gara no be legu e kelenkele ku braba ka ta video chukuka parce que odia o kadda sidiri odia o kadda bitili abe muso braba no de ah ni borambe video chukikan ala ne sababu muso wallahi kana sira aw ma se ka 31 ke dani do fe chugomi ka la ni sondia akase ka don ka fo atumbe barami na baran kolonde do ayo don chugomi bi wallahi ay taw joro la na tara montage fen ka wallahi mbayele ma ka da yere ka kelenkele aw kana sira aw kana tamale awa kada we réseaux sociaux ka chugomi ayina akede anko ko faso de ni faso joli ko kuma de ba udan ni faso tili ko kuma te had na teras ba di fe ayina o tafo de ka fa utumbe dani ka groupe la ka koro aw be sira dabaranye no aw kana sira faso de ka koro ni fembe parce que malien vrai te dani awa jenete malien vrai c'est pour cela que ibe ka kewale do kala ibe ka downa we ka bona we ibe ka downa we ka filmer c'est pour cela que malien vrai te ninke ka fu ye malien de halalande ambe islamia min fom malila ambe dambe min fom malila ambe hornya min fom malila siginyo mi amba fom malikono ka fu ye malien de halal de 100% hari akake ma wolo malikono wallahi be malien de hinemine ito muso mine ko filmer kanana ubi o de ubi o ba ubi o chedo ka fu ibe na fili réseaux sociaux ka na soro dambe ko ikinye ko ye malien de nyede be ba do mali dambe jamana de do mali be dinande la don
Gala do laban nana kirambolo fenye feme anta shiro de kera dani nuna chogo e mali kono be malinka be malinka be Guinée malinka be voilà mais aw kera façon ma jugu da aw te malien fana ide c'est pour cela que aw be ka nin ki wale ke malien muso la voilà aw be ka ne a soro etni malien de halala comme ne malien de chogo mi dani e muso munu lego tu manga kulle wallahi façon jobe ke ka soro ninte façon jobe ke ka soro imani sigi ka fuko jerani muso e façon jobe ke ka soro imani sigi ka boni muso julangolo ou be ka muso filmer ka bonu ye ou be kata do de denta kanana e non depuis ne ni fon ka video la domi ani bichene ni cedru mo ma se ka nyogon fama a video be ya ma supprime abe donc anna ou te kelenya ante se ka nyogonye voilà baru angata e faden sagode awa e faden todi wallahi e faden be malo awa e faden be fusani wallahi barka bi faden be la kateme eka parce que ni nana horonya keneka kana dambe keneka kana yere don keneka ka fo e nana kuma faso jode kama wallahi ni ma se ka faso jogo kuma chiefo adama dewnye wallahi horon kolonde wallahi dambe tila horonya tila wa hari islamia kono ete jate islami nyumana parce que kadala ni yere bla kirimi tigella ita ta chogodo kana kiri do tiga kono kirimi kanu kiri do de nyagam nyona ube kana wati do de nyagam nyona wati munu amake etlela amake e wati la balmo oye horonya ube oye ladrie kuma mana de chogo mo arama don kanu mana do la chogo ado mawde bi lame mawde be na sagi ka video la karta ka lame ka perpera la tiga arama don yenu be family sorala me ja ebe ka adama don de la tunu ja horonya te la dambete la e manga ka ke mashi burange mashi manga ka demso de ma wallahi mamnu fay e olu kuma sunu bi quoi ye faso kuma sulu parce que masika faso kanu ka tiefo faso donye e nana ngalonde tige faso donye mais ka horonya ne tara ibla yoro min quoi mais ankata nan tarambesi voilà angata c'est ça donc on va y aller à Kaudondo donc Malion ni manga selil bema ne sima dile ka rasa dowa chien kele chien fla ko danima avec sima di ma chien sabana kamitan ba fa rasa dowa kan atan chien tan an koyi atan chien ba fu chien binanire bon ayere kan ilame kuma sima deli ka rasta doga sinya kele chien fula ka soro ko dani mabo o bayira ka fo arasta ye nunu former kanunu bla kanu bla male dew de tonoli kam horonya kono dambe kono arasta be mali kode la o tayira ka fo ni arasta filila ka fo ko matebo ka chien fo arasta ni ay maw bora sur les réseaux sociaux ka chien fo arasta yerde nodo parce que ni ko ite communiquer ni ka jekulier wallahi be fen soro fe mina sigilente les links gifle ibe jekulu kono ite jekulu kono bena be communiquer or que les links be baramina wallahi arasta tala wallahi arasta be dossier munun kala mo de budla ku dama wallahi nyenkali alala arasta ka foital mais e ka sika communiquer har ka site do créer ga site nyemo ka communiquer nu jon de be cédri kono ka ko kuma fo tabi bolo ate ka fo kuma fo dabi bolo wallahi ate cédri kono ere ate surtout mo mun te cédri kono wallahi ate ni ay arasta communiquer ni mo ka fo be communiquer ni karsa e be ta ka musoko affaire de ke ube be aka wol ko affaire la wallahi banna ni fem fla dronde eni arasta be communiquer ni arasta be communiquer ni habibu debe muso nyini francia ko bla arasta ni wallahi be ka tande fawyede habibu cham koni ale de be arasta ka muso ko affaire la ya wallahi mais ni avec communiquer ni danni jene ko weretere parce que aka wor tiobe nunde bo c'est pour cela que arasta ye alamine kani sigi francia wallahi francis cedric kawuli kata hotel la arasta be hotel mina katu sigi sal kone ka fo arasta annana de anka nyonye horonya kono da même hari kafiriya kono har ni mami ni kam go faga ni mo déplacer kata ni ketugo la ka fo karsa ande tumbe barala nyon fe en contre la tumbe barala ye arasta de en fora nyon ko horonya kono dambe kono jamana jokono annana de anka sigi anka kuma eko mo nuna asiglen be nega salo kono ay wuli aw kata en tant que nawni danima kuma ka be wallahi neta were soa e arasta e munyola anka chien fo de na soro faso jededo est ce que arata e munyo de arata ya ka dambe fusani cédri bela jelenga dambe arata ya ka horonya ta se aya ka horonya ta cédri be sanfe aya ka kodon aya ta cédri be sanfe awa aye dani fana bla cédri benye aye dani fana bla mali benye awni ala chen ye faso joy e yere ka jekulu nyemo e yere ka président sigilo ko luni mo gansan de be kuma o kofe e buere so a je horonya be mi malion halbi aw cédri kelew aw de sigle mo kanka ka foko wa ko rasta faso jole halbi aw sigle mo kande ka foko ko rasta manyana mai na so rasta manyana mai mingi fi cédri france la aya la je
président contre Kaouli Cédric Francis Migné ke Cédric Francis Migné et arasta qui sankoro ta djebenyana e mache ko lu sarake foye fo katla ka yiri la ko malan kolo mimbe yiri do mbali mimbe en tant que ni no jina kala de masiki ka kuma ko ete Cédric Francis eta yere kon halbe Cédric Francis sigirembe ninkanka kwanka manda konanga manda banambe bo harbi aw siglembe nin kanga ko nan manda banade ko ambe arasta bla harbi aw siglembe o kanga ka fo ambe arasta de mo kanga na soro aw talembe o tazila arasta bolo ni kuma fo data bolo aw nyaka kuma fo tawde parce que aw be faso de kam na soro se taw bolo se taw ye ka kuma sur les réseaux sociaux na be sira fo be na bo be ni wallahi man ka fami biya wallahi ne raz 24 biya wallahi ben sarra be la kelen billahi mba fondate farafo iteke nyore fo ngwa kadu ye choko die choko akadu ye choko e réseaux sociaux ko duguma ne perle ndo abe kama parce que mba do chini ni ne saran sara faso ko de la wallahi ka dala i ka jogo kolo munu i digulen tumbe mo munu ka hakeka manga fami na kunye kaninde enfante mo yo mo ka famu ka ko nunu nyere tumbe min na duguma de anna kunyo de ka bono e ka juruta ka samanu bomboshi e kana kanu jo faso jo keneka voilà Cédric Francis Chiglembe ninkanka cheta kono mo mbesiga kumaka wasa musota kono mo mbesiga kumaka wasa horonya kono dambe kono otwana Cédric Francis otwana au kani anauka hake anauka dembaya aya beta kadoni arata kelende la okatlaka au sarani ni mulubaliya kumai okatlaka au sarani ni njine kewale okatlaka au sarani ni tabolo aite ambesiga fo yere horonya yere tawla ambesiga fo yere horon yere ta kono dambe tikita kono kalangila ta kono kodona ta kono wallahi muso ta kono muso mini yere dombala chenu nun konita sa horonya tolu la sa billahi horonya tolu la ibe sigi ka million bo ka do fendo la o kofi o fin na maki sago ni kan na flotte siga la sagima ibe sigi yere konita ka to ni ka horonya ni ka dignité mais halibi auto lembo de kono kalo abe sara kalo awaka di euro labo ubi awaka 2 euro labo ko do kwarasta ko faso kanu ko na ka manda maba ka président démissionner fait min kera président na Femi kera président na Femi kera président na awnya bola Femi kera France city yere kona awnya bola ke wala mi labal nana ke tugunde kafo Cédric yere danika Cédric France yere ta notas en tant que ni dani de ma kuma te Cédric France bolo ni dani ko mi Cédric France be todi kono et puis awbe ko de kono ako ka be joglu do kono ko e président ko e marado abe marado men de kono awbe dani jene ka maradi kono mais aw taw yere ka mara kono de c'est pour cela que ko Cédric Migné mo te danier Cédric Mindiriza te jine wallahi jikulu te rasta bolo kata génération na fo sympathiser ka foko ko mo be ko ninde président ninde vice président Cédric kono Cédric jikulu bela jele kata fo vice président ni fan club la wallahi te a jikulu te na nyemo te danier na nyemo te jine nunu mo fla dron de ka fara rasta ka bana non te foiti halbi aw silembe ni shiti nunu de ka kafo aw be faso jola wallahi ben kali ala malio aw yere ka dawnye koro na soro ni faso joy aw yere ka dawnye koro na soro mamunu be ni jokulu kono ku ka dignité nu ka dambe nu ka horonya bobolo na soro talent o taji de la nyo de fongo mbaw libéré wallahi mbe muso libéré surtout tchew billahi mbe tchew libéré surtout muso man ga fami na kunye ninde wallahi mo be Cédric kono wallahi be ne wele de fu be kashi wallahi fu be kasi parce que be sira la jabanya wallahi male on tekin sigi karam ko fe kangalon tike wallahi mbe kalim mansa mi be fa na be daliko wallahi te kangalon tike oye ne le bado wallahi mo be ni wele de be Cédric kono ka carte bu bolo e be c'était droit be accepter e ba be sara kelengele juru kelen to la me we kasu dabara la wallahi horonya kono dambe kono obe jokulu min kono be faso jola obe jokulu min kono be ka mo ka hake nyiniwa obe jokulu min kono kalambo kono wa obe jokulu min kono tanye bo kono wa tanye to kono wati mi nantu mega ibeka kirite ka fo ibeka ya raperu takata murtane ote jamana jola e ngabi ale mana jena kilaw de blalenyi mo munu be muso nyini ka blara tanye ani mo munu be mo kan na flo drage ka di arastama arata de olu ka kanye mo ye a olu de aka sinjimbere fane olu de fane ale ka mabaw ye no e danini jene c'est ça non abibo ete jatere e ka dogon voilà abibo e ka dogon tu es trop petit deva dani deva jene non e ka dogon ça e mana yere ete foi kalama en contre ni ka fait expliquer ni kono de parce que ni kera wati mi akara 2018 de mo ka se ka fa monon te sa ete jate sa nambe video kala fo ete jate video kala la nambe coordinate ni kalangela fo ete jate parce que e modèle de Daniel e modèle de Jene olu ka se ka e diriger ki manipuler ni ke chokola halbi
ebe nin ke cogo da i modin flow de abi wante jate tugu sa non non ala e barka de bo ela kika barka ntanya ira malien de una kika karambalia ni ka kodombalia ko ira malien de una awte jate o nyemego munumbe ambe kuma olude ka danini jene ane razbadi kuma drombe ni de ka jekulu mimbe ka fo razbadi be jekulu munu no fi awan nu mo fla dronde de oluye dirigeant ya razta e president bana non te moti ni be Cédric kono ni be fan club kono ni be fen kono inyema i jene ni nindi har na soro ne no mandi awa har na soro ne bugu ka jugo kolonde yira mogola me horonya kene ka dambe kene ka wallahi jonde be sega tre korota Cédric kono ka fuko ale Cédric dirigeant do e biambe wati min na biate wallahi ni tege korota e ba kari fo iseme ate voilà me ni jene abla yoro me abe dai awa parce que jene de be ka woru nyini kudama mais jene tsika muso nyini parce que adara ni jene me akwa ate jene furutu c'est pour dire que jene ale jora wori nyini yoro la ala ale be woru ngana mu kudi arasbadi makarasbadi makonya ere ka venir benyi mais tani be sika muso drage ka muso nyini kudi arasbadi ma nera ba darani minye dani rebe dano fana ibo filmer ibo gardi awa be talent de wotazila ninke chokode halbi awbe ninje kulinde kono président muso be ka violer secrétaire muso be ka violer membre simple muso be ka violer amache kuma mo nyode fo awbe sira kuma min foli abe sira video min boli wallahi mbabo mafo bi me billahi be bonay abe sira muso munu legunye ku legu be ne bolode nyode fo koma akoko dine akoko islamia me akoko fasodi parce que ambada mbanga islamia o yambara de o yanyere kunde o te o nafa fo ite se fasoma adela ka mishiri jumende ka foko islamia nali e ninge trojo ate ka fo islamia nali ka fo ayeni batma de jo ou bien ayeni so de jo mali kono ate en contre la bebo population de bolo ka do dine kono ka mishiri jo abe do population de bolo ka se ka maw fara ngonga ngata sali mishiri kono halbi akoko islamia kile ka pamba contrôle halbi akoko islamia be sega waliya ka soro ko dugute halbi akoko islamia be sega pratiquer ka soro ko jamanate aka kodo na ka dunia be rojmi abe sega ke ay getro min la yana naiki ay dugu min jo ou be ay du min jo ay na nai c'est pour cela que islamia tisiga islamia yerde kera fel laba ni fel laba mina ba do de islamia awa dine be am koni be min fogoni ka foko dine be faso jo wallahi ate faso jo en contre le dine abe faso tide ate faso jo voilà na ma dobo faso ku ate foi do faso ku ite dine yorosi ka foko ay fendo re franco ka di faso do ma non ate voilà ni ame ko dine na ni benya ya soro faso de be awa ni faso te yoro mina bente se ka fara be bente se ka ki parce que faso te yoro mina mo te franco ka nyon ka yo donc dine be vine aunde ka yira wala tro ka foko ko faso be dine nya wani dine ni faso te dine te adera mo mi nyo kuma yamba valide amadia mo mi nyam kuma yamba valide aba an kanka jamana de dine ba dama faso ba dama voilà nganga baru la ngata voilà anga faden sago Cédric intellectuel mimbu bolo Cédric Francis kono abi anka la ngata de horonya kene ka dambe kene ka yuru la doro ite fendo e makala voilà sangelen kono semaine kono abi dengara 100 ans mabe che sitara sata muso sitara sata ko jene bitoyi mais ni beye malka famille toyi malka bunya kama ni beye bafa toyi malka bunya kama parce que ko le bafa ta ibna se malka ma non awyaje kafoni e bafata ibese malika ma c'est pour cela que ya rasta ka lititine ni ide de be céder be kuna arasta ka génération be kuna kafo ni e dani kele doro ko e arasta kele no nyo de fo ye depinga video dola nko awe liti tie depuis akoko ni dani ni mo bi blala nyona awbo ke arasta juguye no doni dani be sega kebe kele me ba so arasta kanu bo tigila doni jene be sega kebe kele me ba so arasta ba di kanu bo tigila kwa me o ya ke mini dani mana bla nyona abito ka demba ya ano teru na balmo abena no lu yere so ka awbo lu beke arasta ba di juguye me o lu arasta ba di juguye me faso jugute en contre le ye faso kanu bagawi o de différence ba union wonje am bolo nini bafa kele la wallahi ni le lensi makele ini manga fami makele obini bafa de che aw ye jien famia tende mais aw ya famia na oni mo kelen kele la doro ko ni jamana be kele la che aw ka kodo est ce que aw be se mo yere fra nyonka est ce que aw be se kanani benyi est ce que aw yere be ka femi mfo da ko aw ga gidi yere be ka femi mfo est ce que tinye de do horo nya kono na soro tinye de do abega be mi nyini ani tableau mi nyini ka lesi ka nyensi mali made est ce que tinye yere de do mo kelen ka kele jekulu kono jekulu jumen de be ka jekulu jumen de be ka foko benta kona jekulu te
harbe aw sigilen do jekulu kelen ko ka fo ni mo kelen kelela ko yi arasta jugudi non ni bafa be kele wallahi te arasta juguye ini bafa be kele ite malinka juguye même ni aras vet kati ni ne be kele me ite malinka fitini juguye wallahi ini ne be kele me ite malinka yere juguye de parce que ini ne de kelela me ni malinka te nyona de non kari to ini ne ga kele de kono kata le lenki doya kuma be ni nyoro de o koro yiri bora ne la kata le lenki attaquer a bora bafala de kata malinka ba attaquer kata malinka famille attaquer kuma be ni nyoro de kaw mais en mabo aw la feu kata arasbadi attaquer en contre la aw yere de arasbadi attaquer aw yere de nanana système na ke wale ya aw mfia non ta aw marasbadi attaquer aw naw kelela mais marasbadi attaquer mais aw ni bafa kelela aw yo to bafa la de kata le lenki de mine kata baga le lenki ma aka wokuno ache est ce que aw yo horoni aw te kele yere do parce que aw te kele nyi donc voilà aw de naw muso be kele aw bet la ka de onda ku kan go ba bet de onda ku filifine trife parce que ko do mbalia de do e table ku ni ba de blala ngona me dem ma fenke ko mais aw to bla ku ndo voilà ou bien ini dembe bla nyona sisa e bet la ka ba kele o den kele no fe non ambeta rojme anteta rolo ini baka kele de ini denka kele de nunun ka kele flash shite nyonye mais hakina mi be sider la doro nunu mo kelen kel la doro awa sederi be jugude mais te mali juguyer mbofo mo ni sederi mandi wallahi te ma juguye wallahi parce que façon mago bila façon fana kono c'est la vérité voilà hanta ma fa siya mo be la san no fe ka besunguruba nini a besunguruba dinini aba keto ayam bon e ko bafa yo fo ne mo me obesi ke abafa ka fo ma fo ça c'est autre chose mais jene kuri jora ya ka malien dembe fana baneni devant tout le monde idama mawala ima boka kuma jene fe dani bora ya ka muso filmer kananu sur les réseaux sociaux mais ma kuma ni fe o isoro rodme ne ko aw hakilla confiu ni kalambalu de be ka wulamia ce n'est pas l'appel ni nebe ni nyoro nyere écouter bolo quoi parce que jene ka vidéo haro dona ne a jouer haro dona ne bora ka vidéo jouer mais ma kuma vidéo enko parce que ibe sira la jaba de nye ebe sira de kanati ka demba sama kanana non ne teti ka demba sama kanana isa mais ne bi jo faden kene de ka kika ngalo nyira malende ona ka fo ibe ka vidéo min kede awa ita nyedo ita do era damina ra chokomi c'est ça que ni ka vidéo jouer non t'importage baté là importage fo ite la sidiri mo bolo nafa be la de mene bolo nafa te la parce que tiete mo mbisa ne bon kata siraka mais ka ira malendo na doro hari munu doro ni la me doro ka fo kuite fendo kalati la dunia tila voilà ata be bani ko passe ko abitango ko malka famille muso sunguru baye voilà e yere ko habibu chamye ni kuma fo ka fo ko manika famille muso be sunguru ma habibu cham kango fo est-ce que abi chamu amamiri ka fuko bado ba le bola amamiri ka fuko muso do de ale wala ale mamiri ni kumala domina tumbe ni fo atunganga miri ka fuko ko muso do de dia ale wolo ni yo mina ikuna tro ite be kele ite benin abini minche ka kele ka daide e mo fo abibuye parce que ite suko fa abini che ache ite suko fa abi la jaba ite suko fa abeka minki dibila wallahi abati nata o de sederi ta jonyala nata sederi mamuru yere isigilen be nata de ka c'est pour cela que sederi mamuru teke foye tese ka tien foye tese ka bo sederi kono aw sigilen be nata ni ngalo min kono aw be sanni nata ni ngalo min kono wallahi mais ango kanga dignité de amma gote mo ka duro mena wallahi mangata ni abigo fo ele sederi be banini ti abigo koko ambe sederi ayam fana mbaw be doya e koko bafa wulla ka bafa ye ni kuma fo noko jonde ya damine ni ne sera ka kuni nyona were masika kuna ya tasara est-ce aya tasara de mais est-ce que ali a provoquer ali ma provoquer bafa ka kera ko fo bafa ya tasara de aya tade sara habibula parce que habibu ye min fo de manga ka fo anto makumo mais ate kumo mi nano ya tasara tien ba bolo ka kanga ke mais ne fana be se kan tasara habibula sa fo ite boal manga kodo ananka hakili yambla yoro mi tekelenye ale ko ambe sungurumba dewnye ale ofo mais amba toy akata amna ale barka be jonde la barka be jombala barka be jon fala amma go be ni nyoro de la awa de ban fara ka bo nyona ko nta fani ni nta banini oluma fenkene la mais abibu nyinga ko nena ale ko barka be jon fana bala wallahi barka be ne fani bala katemi habibu ka parce que ne wongo jamana de ne ma muso nege foro kanu fara nyɔgɔn ka de k'a fɔ an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ de k'a fɔ ko n bɛ tila ka olu nege ka jɔ olu nɔfɛ de mais Habibu y'o kɛ de donc o b'a yira k'a fɔ ko barika bɛ ne la ka tɛmɛ Habibu kan olu ka jamana ko ye muso ɲini de ye anw ka sira t'o la an bɛ muso sɔrɔ min tɛ sur les réseaux sociaux voilà ne fana bɛ muso ɲini de la e ka taa muso ɲini k'a fara muso langolo min b'i bolo yen quoi
an ka sira to la quoi bon et c'est on ka kele ti ka ménage en bolo an ata kamno wati obesina malika famille mo ma fait fort sinon malika fitini an ma shukma ka no la le mo shima boka ma ba fa na yibe banini ama foko sedel musore ay sedel be mo vera sa no fa obele banini mais c'est quelque chose qui était programmé à d'abord la kama mais lui bafa natmango bafa c'est un missionnaire parce que à tabolo on a natou ni a natou il va donc foko ni la ni non fait bon ninka kuma nu na fa bate ni natugun quoi parce que nyore fo amula ngo ambe kuma mo de ka mo mi na so mo bolo ka fo gibi kodon na so mo mi ni ko ku kalando na har ni ay kuma na ninka parce que cedri be benen bala be dalen benina c'est pour ça que kuma na ale ka bi quoi non ta ka vidéo na fa bata la na fa fo ita ka vidéo la voilà ko fi baru ka fo ite fendo ima surnya ka fendo ka fo ko doniti la ko kalantila voilà e be ka ta chije bla yoromi e ko ko abibu follow de fanani banani ke ba fa ya tasara ni hakilla malen o ay kiriyere ba fa ya tasara kanga ka sara ubi amaga ka sara ngo islami ya kono islami dine bi na ko amba contrôle ni mo yi fanani ni ya fanani yi tade sara me ni ya to ya be kuma ere de ya fanani islami sharia kono de abi bodo ne bodo ni tasara yi tasara me ni ya to ya be kuma ere de ya fanani me ni ba fa jora kan be bawdo ya an nan ka horonya nan ka dambe tigiya an do bi siga ba fa toy me do be olu ti siga toy abi toy me do be olu ti siga toy parce que abibu kajo kan fa na mbani ni ba fa sera ka ku aya ku anaka horonya na ka dambe tigiya awana masika ku yere na sera ka sara anaka horonya de do ama juru do de aya ka juru de sara parce que ni wori juru ta moye itara juru tani kamini ni na sara o tayira ka foko ye juru sara mo minye akatla ki yere merci ka teme aleta non ye juru ta mo minye kana mo minga juru sa ikango tigi defo voilà o manga ki fo ka dama teme o de ikango tigi defo inana mo minga juru sara itunga ngo tigi defo parce que no tu maso itunte juru soro no tu maso domine mago timbe worla itunta soro donc o de ba ni sederi cho ni abibu ya mfauneni ni ne sera ka kunya ku ni mase ka kumbe sera bokinta sara fo ite boala awa mafenke femi na be jamana la goshi fana c'est la vérité ni to dombo fier quoi awa été foye en boula awa été jate foye en contre le ne tumbe ka vidéo partager sur les réseaux sociaux et ka se gado ni nani sigi ka fo be kuma malika awante kuma ka parce que nafatela cédric kono surtout maliko kelela nafatela parce que aw ta kera rasta ko kelede aw mogote fasola aw kera de ka faso de kele ka di rasta ma mais aw ma se ka faso sama ka bo rasta tege donc aw de ko kambe faso sama ka ba tege ka faso ke malien de untai wallahi mbake ni ta fe ka lewi blay place la ni ta fe ka malo ya muso nyana ide nyana i blay place la ni bla nu no fe wallahi haddo fitini mimbiko wallahi habebe ka boyla aba cedri muso ne de laydu di malendona ne de ko ngombu lego wallahi mbulego billahi munu nyewele kunu ani kunna sini ça y a pas de problème ko lu be jekulu kono lu tuma famu problème fo itala ko ka dala nyeke wale do fo nye tablo do fo vraiment lu yere tira dan la ça y a pas de problème mba autoy membe min fo ni min ko ko abel lego wallahi mbaw lego kelenkele ne de kali alala kin kali malinde nyana en tant que nan ko malide wallahi mbaki billahi mbaki awani ko mbaki ngwara sta ka video mi mbe bonaye on verra bien don nata la mbe bonaye mbe bonaye parce que ne kuma fe on va sta ka kuma kelente ngalombe mi na be de prévu bembolo abede dalu am ngwara sta sera musoma ne de ya fa ya har kodo be olube dibi la halbi ça fait nan ko ambe kuma ninka ko wallahi dusuka site banko nan ko ambe kuma rastaka arata jina ke mo musola do be bi wallahi haro donna do yene le fani kasibe nyona ko ne kan ndama gale tala voilà orka dalu be ne bola prévu be ne bolo ka soro ira le ma fonne ne bora kalamadi voilà mais madelu ko tigi to fo sur les réseaux sociaux o tigi muso to ma fo sur les réseaux sociaux a tie to ma fa ka kabila to ma fo sur les réseaux sociaux mais billahi donna tawla me bonay ay sabali na ma sabali me aw ben hayya aw nyana de bian ben ayira wladi ka fo ka desira aba fanga tawla barka tawla am beno de irawla yanko ka irawla aw ka sungumba ya minaw bala abe ko ngalo min ta ka normalien de nyuma onare ka fo aw jogo ba aw yere la awa aw ka jula jugi adalu fele mbena na billahi nyankali alala nte muso te jago ko che wallahi nte korote nte dogote nte balmate en tant que ni be cedrico billahi nyankali alala
mais mbalma mbaw blaya mbaw fo foli mini dantala ala ka sankura hera ala ka dambela jelema halbi mali basigili ala ka mali ala ka kanu donna wallahi halbi anka ala deli ma jugu munun ban cela munun magote mali la de ala kana nu ke hakilina kelenya wallahi halbi mamnu mago be mali la ayna ni man ka fami ka barake nyogon fe ayna man ka fami dayele lono be wallahi siyako tala markaya tala bamanaya tala kaduya tala en tant que ni mago be fasola wallahi dayele lembe be wallahi dayele be benga numéro ba bla halbi 06 66 80 43 07 je répète 06 66 80 43 07 wallahi ayna man ga fami kono wallahi man ga fami ni eperi ye faso de kanu awama foi kanu kateme faso ka et puis anyate foi la fana kateme faso ka awa ni malinte seta onye ni malite dabalita onye ni malite seta onye awa ni malite tayorota auna na yorota na sigyorota na awa boyoro fana tanna awa mboyoro ana liliye malide en tant que no mali kele ambo de kelela wallahi amba la sadana muso fara cɛ ka mago bɛ bɛɛ la kito association wɛrɛ kɔnɔ en tant que n'i tɛ cédé de la ji association fɛn fɛn n'i b'a kɔnɔ i bɛ se ka don maninka famille kɔnɔ wallahi ala ni faso dɔrɔn kanu i tɛ dɔn k'a fɔ maninka famille de i tɛ dɔn k'a fɔ EPR de i bɛ dɔn k'a fɔ ko Mali de kuma bɛ nin yɔrɔ de kan parce que an ko ko Mali de dayɛlɛlen bɛ yen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la aw balimakɛ de don araw dɔgɔnin n'o ye l'ex ka soldat ye fitinin ka soldat n'o ye RAS 24 ye k'an bɛ waati wɛrɛ Merci.